Let's get to the word of God. Let's listen to the word of God with much fun and joy. கர்த்தருடைய வார்த்தைக்குள்ளே போகிறோம். ඉතින් ස්වාමින් වහන්සේගේ වචනය අහුම්කම් දෙන්න අපි ඇතුළත් වෙන්න යනවා. மிகவும் சந்தோஷத்தோடு உற்சாகத்தோடு தேவனுடைய வார்த்தையை படிப்போம். ඉතින් ඊටාම සන්තෝෂෙමුත් ඒ වගේම අපි ඊටා උනන්දුවෙමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ඉගෙන ගමු. 6 வருடங்களுக்கு முன்பு நான் இந்த இடத்துல இருந்து ஒரு பிரசங்கம் செய்தேன். 7 மர்மங்கள் என்ற தலைப்பிலே. අවුරුදු 6කට කලින් මෙම ස්ථානයේ අභිරහස් 7ක් ගැන දේවගැතිතුමා විසින් දේශනා කරනු ලැබුවා. I preached on the title The 7 Mysteries 6 years ago, and I was on that side and Tushara was on this side. நான் அந்த பக்கம் இருந்தேன், பாஸ்டர் துஷாரா இந்த பக்கம் இருந்தார். ඒ දේශනා කරන අවස්ථාවේදී මම පරිවර්තනය කරනකොට මේ පැත්තේ හිටියා, දේශනා කරමින් දේවගැතිතුමා එහා පැත්තේ හිටියා. මේ පැත්තේ. நீங்கள் குழம்பிக் கொள்ளக்கூடாது என்பதற்காக நான் இந்த பக்கமும் அவர் அந்த பக்கமும் வந்திருக்கார். ஆகவே இன்றைக்கும் நான் மர்மங்களை பற்றித்தான் பேசப் போகிறேன். ඉතින් ඔබලා කැළඹෙන්න ඕන හොඳ නැහැ කියලා තමයි මෙහෙම පැත්ත මාරු කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අදත් කතා කරන්න යන්නේ මේ අභිරහස් පිළිබඳව. I am going to talk about mysteries, more or less the same title, and I don't want to confuse them. And now I am on this side and he is on that side. அத்தோடு அந்த நேரத்திலே நான் இப்படி இவர் இப்படி இருந்தார், இப்போ அவர் இப்படி நான் இப்படி இருக்கிறேன் என்று நினைக்கிறேன். ඒ අවස්ථාවේදී දේවගැතිතුමා මෙච්චර මහත් වෙලා හිටියා, මම පොල් කුරක්ක මං කෙට්ටු වෙලා හිටියා. දැන් ඒකේ අනිත් පැත්ත ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්ත මං මහත් වෙලා දේවගැතිතුමා කෙට්ටු වෙලා. I was like this and he was like this 6 years ago, and now I am like this and he is like this. Well, that's wonderful, isn't it? How things change, how growth happens. எப்படி வளர்ச்சிகள் மாறுகின்றன. நான் வளர்ச்சி குன்றி போகிறேன், இவர் வளர்ந்து கொண்டு போகிறார். ඒ කියන්නේ කොහොමද වර්ධනයන් වෙනස් වෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ දේවගැතිතුමාගේ වර්ධනය අඩු වෙමින් මගේ වර්ධනය වැඩි වෙමින් පවතින. Praise God. அதோட அந்த பிரசங்கத்திலே பாஸ்டர் துஷாருக்கு மீசையும் கிடையாது தாடியும் கிடையாது. இப்போ மீசை இருக்கு, தாடியும் இருக்கு. ඉතින් ඒ දේශනාවේ මම පරිවර්තන කාලේ මට රැවුලක් නැහැ. මේ දැන් ඒ දෙකම උඩු රැවුලයි යට රැවුලයි ඔක්කොම තියෙනවා. You know, 6 years ago in that sermon, Pastor Tushara did not have the mustache or the beard. Now he has both the mustache and the beard. And I too have a beard. இப்போ எனக்கும் தாடி இருக்குது. දැන් දේවගැතිතුමාටත් ඇවිල්ලා මේ සම්පූර්ණම රැවුල තිබෙනවා. இப்போ அந்த பிரசங்கம் என்னவென்றால் வேதத்திலே இருந்து ஒரு 7 மர்மங்களை எடுத்து பேசினேன். ඉතින් ඒ දේශනාව කොමක්ද කියලා කිව්වොත් බයිබලයෙන් ලබාගත්ත අභිරහස් 7ක් පිළිබඳව දේශනා කරා. That sermon pertained to 7 mysteries that I had handpicked from the Bible. ஆனால் இன்று நான் தொடங்குகிற இந்த பிரசங்கம், නමුත් අද දවසේදී ආරම්භ කරන්නා වූ මේ දේශනාව வேதத்திலே ரகசியங்கள் அல்லது மர்மங்கள் என்று சொல்லப்பட்டுள்ள வசனங்களின் அடிப்படையில் இருக்கின்ற பிரசங்கம். බයිබලයේ අභිරහස් ලෙස සඳහන් වෙන්නා වූ අවස්ථාවන් රැගෙන දේශනා කරන්නා වූ දේශන මාලාවක් තමයි අද ආරම්භ කරන්නේ. But today I am starting a series of sermons entitled Mysteries, where the word mystery is inscribed in the Bible. இப்போ மர்மங்கள் அல்லது ரகசியங்கள் என்ற அந்த சொல் දැන් අභිරහස් නැත්තම් රහස් කියන්නා වූ මේ වචනය கிரேக்க மொழியிலே முஸ்டேரியோன் என்று வருகிறது. ග්‍රීක් භාෂාවෙන් මුස්ටේරියෝන් කියලා සඳහන් වෙනවා. The word translated as mystery in the English Bible happens to be the Greek word musterion. It's neuter in gender. There is no personification of that word. Now, if you are doing inductive study Bible and etymological examination of the word, you may discover that it is found only in the New Testament and 28 times, 5 of which in plural and the rest in singular. இப்போ இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை. நான் என்ன சொல்ல வருகிறேன் என்றால், මේ අවශ්‍ය නැහැ. මොකද්ද දේවගැතිතුමා කියන්න පැමිණෙන්නේ කිව්වොත් இந்த முஸ்டேரியான் என்கின்ற அந்த சொல் பழைய ஏற்பாட்டிலே கிடையாது. මේ මුස්ටේරියෝන් කියන්නා වූ ග්‍රීක පදය අපිට දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ පරණ ගිවිසුම තුල. அது முழுக்க புதிய ஏற்பாட்டுக்குள்ளே மாத்திரம் இருக்கின்ற ஒரு சொல். එය සම්පූර්ණයෙන්ම අලුත් ගිවිසුම තුල පමණක් අන්තර්ගත වෙන්නා වූ එක වචනයක්. Actually, the English word mystery derives from the Greek mysterion, so there is no indigenous meaning for the word mystery. It's a borrowed term.
Mysterion or mystery is not found in the Old Testament, only in the New Testament. Okay, so what we are going to learn today pertains to the New Testament, although we will be retrospecting on the Old. இப்போ இந்த mysterion என்ற சொல் தமிழிலே ரகசியம் என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. දැන් මේ මුස්ටේරියෝන් කියන්නව ග්‍රීක පදය සිංහල භාෂාවෙන් අභිරහස් කියලා සඳහන් වෙනවා. இது புதிய ஏற்பாட்டுக்குள்ளே இருக்கின்ற ஒரு தாற்பயம் மட்டுமே. මෙය අලුත් ගිවිසුමේ පමණක් අඩංගු දෙයක් පමණයි. இது பழைய ஏற்பாட்டை கொஞ்சம் அவ்வப்போது திரும்பி பார்க்குமே ஒழிய இது பழைய ஏற்பாட்டில் காணப்படுகின்ற ஒரு தாற்பயம் கிடையாது. මෙය පරණ ගිවිසුම තුළ ඉඳහිට දක්නට ලැබෙන්නා වූ දෙයක් නමුත් නෑ. මේක අපි අලුත් ගිවිසුමෙන් මේ අභිරහස ගැන ඉගෙන ගන්නකොට විටින් විට පරණ ගිවිසුම දිහා අපි පොඩ්ඩක් එබිලා බලනවා. නැතුව මේක පරණ ගිවිසුමේ අන්තර්ගත වෙලා තිබෙන සංකල්පයක් නම් නොවේ. தெரியணும். இப்போ දැන් இந்த முஸ்டேரியோன் என்ற அந்த கிரேக்க சொல்லின் அர்த்தத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க விரும்புகிறேன். මේ මුස්ටේරියෝන් කියන්නව ග්‍රීක පදයේ අර්ථය ඔබලට කියලා දෙන්න කැමතියි. Here is the meaning of the Greek word mysterion. தமிழிலே இரகசியம். මේ සිංහලෙන් අභිරහස්. இப்ப இரகசியம் என்றால் அது ஒருவேளை வெளியே வரும், வராமலேயே போய்விடும். දැන් රහසක් නැත්නම් අභිරහස් දෙයක් කියලා කියන්නේ සමහරක් විට එය එලිදරව් වෙන්නත් පුළුවන්. එලිදරව් වෙන්නේ නැතුව ඒ දේ සැඟවිලා තිබෙන්නත් පුළුවන්. A secret could be revealed or never be revealed. ரகசியம் என்பது வெளியே வரலாம், வராமலேயே போகலாம். රහසක් කියලා කියන්නේ සමහරක් අවස්ථාවන් වලදී එය එළියට එන්නත් පුළුවන්, එළියට එන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. A secret can be revealed or never be revealed. ஆனால் இந்த முஸ்டேரியோன் என்ற அந்த சொல்லின் அர்த்தம் නමුත් මේ මුස්ටේරියෝන් කියන්නා වූ වචනේ අර්ථය வெளியே வரும் ரகசியம். එළියට එලිදරව් වෙන්නා වූ රහසක්. The word mysterion means, yes, it is a secret, but it will come to light some day in the future or to some people. எதிர்காலத்திலே அல்லது ஒரு சிலருக்கு மாத்திரம் இந்த ரகசியம் வெளிப்படும் என்பதுதான் அதனுடைய அர்த்தம். ඉතින් මේ වචනේ අර්ථය තමයි ඒ කියන්නේ අනාගතයේදී හරි නැත්නම් යම්කිසි කණ්ඩායමකට හරි කරුණ කොටගෙන මේ දේ එලිදරව් වෙයි කියනවා දේ. அப்போ இன்று இந்த தொடங்குகிற இந்த ரகசியம் என்கின்ற இந்த பிரசங்கம் මේ රහස් නැත්නම් අභිරහස් කියනවා මේ දේශන මාලාව ஆண்டவர் புதிய ஏற்பாட்டிலே வெளிப்படுத்துகின்ற சில ரகசியங்கள். දෙවියන් වහන්සේ අලුත් ගිවිසුම තුල එලිදරව් කරන්නා වූ සමහරක් රහස්. These mysteries of which we are going to start to learn today have been unveiled in the New Testament to some people, and through those some people to some others, but to some not yet, to some it will never be. சில பேர் மூலம் ஆண்டவர் அவற்றை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். සමහරක් අය කරුණ කොටගෙන පුද්ගලයන් කරුණ කොටගෙන දෙවියන් වහන්සේ දේවල් එලිදරව් කොට තිබෙනවා. சில பேருக்கு இதை வெளிப்படுத்தி விட்டார். සමහරක් අයට මේ දේවල් එලිදරව් කරා. ஆனால் சில பேருக்கோ கடைசி வரை அது ரகசியமாய்த்தான் இருக்க போகிறது. නමුත් සමහරක් දෙනාට ඒ අවසානය තෙක් ඒක රහසක් වශයෙන් තමයි තිබෙන්න යන්නේ. இப்போ நிறைய காரியங்கள் நான் பேச இருக்கிறபடினால் දැන් බොහෝ දේවල් මට කතා කරන්න තිබෙන නිසා எந்த அளவுக்கு இன்று உங்களை கொண்டு செல்ல முடியுமே கொண்டு செல்லுவேன். அதற்கு பிறகு அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமையும் இதை தொடருவேன். කෙතරම් දුරට මේ දේශනාව හමාර පුළුවන්ද කියන තුලට මම රැගෙන යන්නම්. එහෙම බැරි වුණොත් මම ඊතුරු කොටස මම ලබන සතියේ ඉඳලා ආරම්භ කරන්නම්. I have a lot to speak about. So let's see how far we can go today, and I shall continue next Sunday, and I hope to conclude it by next Sunday. Worse come to worse, we will have to go to another Sunday. அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை முடிக்க முயற்சிப்பேன். ඊළඟ ඉරුදින මේ දේශනාව හමාර කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. முடியாவிட்டால் சரி, இன்னொரு ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு போவோம். බැරි වුණොත් තවත් එක ඉරුදිනක් කරා යනවා. சரி, ஒரு வசனத்தை முன்னுரையாக அடித்தளமாய் நான் உங்களுக்கு காண்பிக்க விரும்புகிறேன். ඉතින් එක වදනක් නේ, එක වගන්තියක් පෙරවදන නැත්නම් හැඳින්වීම ලෙස ඔබලාට ඉදිරිපත් කරන්න කැමති වෙනවා. May I furnish a scripture verse as a base or a foundation of our message? It's 1 Corinthians chapter 4 verses 1 and 2. 1 கொரிந்தியர் 4வது அதிகாரம் முதல் 2 வசனங்களும். 1 කොරින්තිය 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පද දෙක. இப்படியாக எந்த மனுஷனும் எங்களை கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரர் என்றும்
தேவனுடைய ரகசியங்களின் உக்கிரானக்காரன் என்றும் எண்ணிக்கொள்ள கடவன். மேலும் உக்கிரானக்காரன் உண்மை உள்ளவன் என்று காணப்படுவது அவனுக்கு அவசியமாம். මනුෂ්‍යයෝ අප ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සේවකයන් මෙන්ද දෙවියන් වහන්සේගේ රහස්වල ගබඩාකාරයන් මෙන්ද ගණන් ගනිත්වා. ඇරත් මෙහිද ගබඩාකාරයන්ගෙන් ඕනෑ කරන්නේ එක එක මනුෂ්‍යයා විශ්වාසව සිටීමය. නමුත් නුබලා විසින් මනුෂ්‍යයන් නෑ දෙක විතරයි. Just 1 and 2. Let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. இப்போ பவுலடியார் கொரிந்தியருக்கு தான் ஒரு ஊழியக்காரன் என்று காட்டிக்கொண்டு எழுதுகிறார். දැන් පාවුල්තුමා කොරෙන්ති සභාවේ අයට තමා එක සේවකයෙක් යන්න වග එලිදරව් කරමින් පෙන්වමින් රචනා කරනවා. Paul writes to the Corinthians stating them that he is a minister of God. அப்போ ஊழியக்காரர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்றால் அவர்களுக்கு நிறைய பொறுப்புகள் இருக்கின்றன. එනම් සේවකයෝ කියලා කියන්නේ ඔවුන්ට බොහෝ වගකීම් තිබෙනවා. Yes, the ministers of God have a lot of responsibilities. Now you may be a minister of God, you may be a pastor, teacher, prophet, whatever. Now you have a lot of responsibilities. நீங்கள் ஒரு மேய்ப்பனா இருக்கலாம், போதகராய் இருக்கலாம், தீர்க்கதரிசியா இருக்கலாம், சுவிசேஷகரா இருக்கலாம். ஊழியத்திலே எத்தனையோ பொறுப்புகள் உண்டு. ඔබට සේවයේ බොහෝ වගකීම් තිබෙන්න පුළුවන්. ඔබ ගුරුවරයෙක් වෙන්න පුළුවන්, අනාගත වක්තෘවරයෙක් වෙන්න පුළුවන්, ඉවැන්ජලිස්ට් වෙන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයෙන් බොහෝ වගකීම් ඔබට තිබෙන්න පුළුවන්. ஊழியக்காரர்கள் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். සේවකයන් හොඳින් අසා ගන්න. ஊழியக்காரர்களாக படிக்கிறவர்கள் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். සේවකයන් වශයෙන් ඉගෙන ගන්න ශිෂ්‍යයන් අසා ගන්න. Ministers, listen to this. And those who are being trained to become ministers, listen to this. There is one more important task befallen us as ministers of the gospel. நமக்கு இருக்கின்ற கடமைகளுக்கு மேலாக இன்னும் ஒரு பொறுப்பு நமக்கு இருக்கிறது. අපිට තිබෙනා වගකීම් වලට වඩා තවත් එක ඉතා වටිනා වගකීමක් තිබෙනවා. என்னவென்றால் தேவனுடைய ரகசியங்களின் உக்கிரானக்காரர். එනම් දෙවියන් වහන්සේගේ රහස් ගබඩා කරන්නන්. Stewards of the mysteries of God. உக்கிரானக்காரன் என்றால் யார்? ගබඩාකාරයා කියලා කියන්නේ කවුද? ஏதாவது பொருட்கள் கொண்ட ஒரு பண்டகசாலையை பொறுப்பாய் கவனமாய் பாதுகாத்து பராமரிக்கிறவர். එනම් යම්කිසි බහන්ඩ තිබෙන්නා වූ බහන්ඩාගාරයක් ගබඩාගාරයක් එයා හොඳට ඒ බලා ගැනීම. ආරක්ෂා කරගෙන එය නඩත්තු කරන කෙනා තමයි භාණ්ඩාගාරික. එහෙම නැත්නම් මෙතන මොනවද කියලා තියෙන්නේ? ගබඩාකාරයා. ගබඩාකාරයා කියලා තියෙන්නේ. A steward is somebody who is entrusted with a lot of goodies, valuable items, which that person has to protect and maintain. தேவனுடைய ரகசியங்கள் சிலவற்றை ஊழியக்காரர்களுக்கு அவர் கொடுத்திருக்கிறாராம். දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ සමහරක් වටිනා රහස් සේවකයන්ට ලබා දීලා තිබෙනවලු. அவர்கள் அதை பராமரித்து பாதுகாக்க வேண்டுமாம். ඒවා ඉතා ඕනෑකමින් බලාගමින් ඒවා ආරක්ෂා කළ යුතුයිලු. This verse says that God has given to his servants or ministers some secrets which they have to store, protect and maintain. இப்போ இது வழக்கமாக ஊழியக்காரர்கள் செய்யும் கடமைகள் அல்ல, அதற்கு புறம்பாக. ඉතින් මේ ඒ කියන්නේ මේ හැම සේවකයෙකුටම තියෙන සේවාවන් පමණක් නෙවෙයි, ඒවට අමතරවයි මේක. Now this is on top of the responsibilities you have as servants of God. Let me repeat. இதை மறுபடியும் சொல்லுகிறேன். නැවත වතාවක් කියන්නම්. நீங்கள் ஒரு பாஸ்டரா இருந்தால் ඔබ පාස්ටර් කෙනෙක් වුණා නම් பாஸ்டருக்குரிய ஊழியம் இருக்கிறது உங்களுக்கு. පාස්ටර් කියන කෙනාට අයිති සේවාවන් තිබෙනවා. வேதாகம ஆசிரியர் என்றால் அதற்குரிய ஊழியம் இருக்கிறது. බයිබල් ගුරුවරයෙක් කියලා කියන්නේ ඒකටත් සේවාවන් තිබෙනවා. நீங்கள் சுவிசேஷகர், தீர்க்கதரிசி என்றால் அதற்குரிய பொறுப்புகள் உங்களுக்கு இருக்கின்றன. ඔබ ඉවැන්ජලිස්ට්වරයෙක් නම් නැත්නම් ඔබ මේ ප්‍රොපේතවරයෙක් නම් ඒකටත් අදාළ දේවල් තිබෙනවා. மிஷனரியா இருந்தால் உங்களுக்கு என்ன அந்த ஊழியம் இருக்கிறது. මිෂනාරි කෙනෙක් වුණත් ඒකට අදාළ වූ වගකීම් ඔබට තිබෙනවා. You may be an evangelist, you have the responsibilities of an evangelist. A pastor, the responsibilities of a pastor. A Bible teacher, responsibilities of a Bible teacher. And you can just go on and on and on. On top of all the responsibilities you have one more responsibility. What is that?
Certain secrets, mysteries of God have been entrusted to you, and you better behave as a good steward. இவற்றுக்கு மேலாக உங்களுக்கு தேவன் சில ரகசியங்களை கொடுத்திருக்கிறார். මේ දේවල් වලටත් වඩා දෙවියන් වහන්සේ තමාරක් රහස් ඔබලාට දීලා තිබෙනවා. அந்த ரகசியங்களை பாதுகாக்க வேண்டும். ඒ රහස් ඔබ ආරක්ෂා කළ යුතුයි. அதை தேவையான சமயங்களில் பயன்படுத்த வேண்டும். අවස්ථාවන් එන විට ඒ දේ පාවිච්චි කළ යුතුයි. இந்த ரகசியங்களை முன் அனுமதி இல்லாமல் போட்டு உடைக்க கூடாது. මේ රහස් කියන දේවල් අභිරහස් කියන දේවල් අපිට අවසරයක් නැතුව කලින් අපිට ඒ දේවල් පාවිච්චි කරන්න බෑ. Mysteries should not be unraveled without prior permission of the owner. Does that make sense? இப்போ யாராவது உங்களுக்கு ஒரு ரகசியம் சொல்றாங்க. දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් ඔබට රහසක් කියනවා. நான் உங்களுக்கு ஒரு ரகசியம் சொல்றேன். මම ඔබට එක රහසක් කියන්නම්. அதை யாருக்கும் சொல்லாதீங்க. ඒක කාටවත් කියන්න එපා. You know, if somebody says to you, hey, I will tell you a secret, do not divulge it to anybody. You better be a good steward of that secret. நீங்கள் அந்த ரகசியத்துக்கு ஒரு நல்ல உக்கிரானக்காரியாய் இருக்க வேண்டும். ඔබ ඒ රහස ලැබුණ ගමන් ඒ රහස් රකින්නා වූ තැනැත්තෙක් තැනැත්තියක් හැටියට සිටිය යුතුයි. இன்றைக்கு நம்முடைய உக்கிரானத்துவம் எப்படி தெரியுமா? නමුත් අද අපගේ රහස් රැකීම කොහොමද දන්නවද? Do you know how we maintain secrets? இவர் எனக்கு வந்து சொல்லுவாரு, මම දේවකැතිතුමාට ගිහිල්ලා කියනවා யாருக்கும் சொல்லாதீங்க பாஸ்டர், நான் உங்களுக்கு ஒரு ரகசியம் சொல்றேன். කාටවත් කියන්න එපා පාස්ටර්, මම ඔයාට එක රහසක් කියන්න. Pastor Tushara will come and tell me, I will tell you a secret, don't tell anybody. நான் என்ன செய்வேன், அதை மேர்சி கிட்ட போய் சொன்னேன், மேர்சி துஷார எனக்கு ஒரு சீக்ரெட் ரகசியம் சொன்னாரு, யாருக்கும் சொல்ல வேணான்னாரு, நான் உனக்கு மட்டும் சொல்றேன், மவளை யாருக்கும் சொல்லாத, தெரியப்படுத்திராத, நான் உனக்கு சொல்லிட்டேன், காட்டிக்கிறாத. ඉතින් පාස්ටර් මොනවද කියලා කියන්නේ සහෝදරි මර්සිට කියලා කියනවා, මාසි මම ඔයාට රහසක් කියන්නම්, තුෂාර මට එක දෙයක් කිව්වා, මේක මම ඔයා කිව්වා කියලා කාටවත් කියන්නත් එපා, මම කිව්වා කියලා අනේ බැරි වෙලාවක් උඹ පෙන්න ගන්නවත් එපා. I will go and tell Mercy, hey Mercy, do you know what? Tushara told me a secret. I am telling you, don't show him that you know and don't ever tell anybody. Mercy போய்ட்டு அதை அவங்க அக்கா கிட்ட சொல்லும். සහෝදරි මර්සි කියලා එයාගේ අක්කට කියනවා. Mercy will go and tell that to her sister. Lily akka. ලිල්ලි අක්කා She will go and tell Lily, hey Lily, you know what? Lily will go and tell Raja, Rajamma. விளங்குதா? லில்லி போயிட்டு ராஜா கிட்ட சொல்லும். සහෝදරි ලිල්ලි කියලා පාස්ටර් රාජට කියනවා, ராஜம்மா ராஜம்மா, මේ රාජා මේ அப்படிதான் அவங்க கூப்பிடுறது. அதுதான் එහෙම තමයි කතා කරන්නේ අය. நீங்க யாருக்கும் சொல்லிடாதீங்க, කාටවත් ඔය කියන්න එපා. டிரான்ஸ்லேஷன் தேவையில்ல. ராஜா அதை போயிட்டு டேனி கிட்ட மட்டும் சொல்லுவார். පාස්ටර් රාජා කියලා ඒක පාස්ටර් ඩැනිට විතරක් කියනවා. என்னதான் பாஸ்டர்ஸ் தானே, මොනවන පාස්ටර්ලානේ ஜெபிக்கிறதுக்காக. යාඥා කරන්න. Raja pastor would tell that to Danny pastor because it's a pastoral thing for prayer. So by the time it comes to Danny, it's not gossip, a prayer request. இப்போ பாஸ்டர் டேனி கிட்ட அந்த கதை வரும்போது அது ரகசியம் அல்ல, ஜெப குறிப்பு. දැන් පාස්ටර් ඩැනිට ඒ කතාව එනකොට ඒක රහසක් නෙවෙයි, ඒක යාඥා ඉල්ලීමක්. அப்போ பாஸ்டர் டேனி இதை குறித்து ஜெபிப்பதற்காக இன்னும் ஒருவருக்கு சொல்லுவார். දැන් පාස්ටර් ඩැනි මේක උදෙසා යාඥා කරන පිණිස තවත් එක්කෙනෙකුට මේ දේ කියනවා. So in order to pray for Tushara, Danny would divulge it to somebody. Within 1 week everybody knows that secret. ஒரே வாரத்துல எல்லாருக்கும் அந்த ரகசியம் தெரியும். මාගේ දෙයියනේ එක සතියකින් ඒ රහස හැමදෙනාම දැනගන්නවා. விளங்குதா உங்களுக்கு? වැටහෙනවද බලන්න? கடைசியில අවසානෙට சனிக்கிழமை உபவாச ஜெப கூட்டத்துல සෙනසුරාදා නිරාහාර යාඥාවෙහිදී பாஸ்டர் துஷார உட்கார்ந்து இருக்கிற அந்த குரூப்பா பிரிஞ்சு ஜெபிப்பீங்களே, அந்த குரூப்ல ஒருத்தர் சொல்லுவாரு, ஒருத்தருக்கு அப்படின்னு பேர் சொல்லாம சொல்லுவாரு. இவர் யோசிப்பாரு, ஏன் பிரச்சனையை தானே சொல்றான். දැන් මම මොනවද කරන්නේ? සෙනසුරාදා යාඥා රැස්වීමේදී එක තැනක ඉඳගෙන ඉන්නකොට එතන ඉන්න එක්කෙනෙක් කියනවා මෙන්න මේ වගේ එක්කෙනෙකුට මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. නම කියන්නේ. ඔව් නම කියන්නේ නැතු කියනවා මෙන්න මේ වගේ එක්කෙනෙකුට මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කියපුවාම මම කල්පනා කරනවා මම මේක කාටවත් කිව්වේ නෑ, එක්කෙනෙකුටනේ කිව්වේ. Following Saturday at our fasting and prayer meeting, when we divide into small groups,
Tushara's group, somebody says, there is somebody in our church who needs a prayer, and he would be confused to smithereens thinking, no, this is my problem. So he will come and ask me, Pastor, did you say that to anybody? அப்ப இவர் வந்து கேட்பார், பாஸ்டர் நீங்க யாருக்காவது சொன்னீங்களா? දැන් මම ගිහලා අහනවා පාස්ටර් කාට හරි මේ කතාව කිව්වද? நான் சொல்லுவேன், துஷார நீ என்னைய நம்புறியா? එතකොට මම පාස්ටර් කියනවා තුෂාර උඹ මාව විශ්වාස කරනවද? நான் யாருக்குமே சொல்லல. මං කිසිම කෙනෙකුට කිව්වේ නැහැ. I would tell Tushara, do you trust me? I have never told it to anybody. Yeah, and that's true, because Mercy and I are one. ஏன்னா மர்சியும் நானும் ஒன்று, பைபிள் சொல்லுது. මොකද ඇත්තේ කතාව. මොකද සහෝදරි මර්සි පාස්ටයි කියලා කියන්නේ එක ශරීරයක්. பைபிள் சொல்லுது. බයිබලේ කියනවා. ஆகவே நான் வேற யாருக்கும் சொல்லல, எந்த பாதிக்கு தானே, அது நான் தானே. ඒ නිසා මම වෙන කාටවත් කිව්වේ නැහැ. මගේ භාගයට තමයි මම කිව්වේ. So I told my half, so I didn't tell anybody else. I told my half. You know what he thinks? Praise God, the Holy Spirit revealed it to my prayer group. அப்போ அவர் நினைப்பார், கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம், பரிசுத்த ஆவியானவர் அந்த ஜெப குழுவுக்குள்ள உள்ளவங்களுக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். அல்லேலூயா. එතකොට මම හිතනවා ස්වාමින් වහන්සේට ස්තුති වේවා. ඒ යාඥා කණ්ඩායමේ ඉන්න කට්ටියට සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ විසින් එළිදරව් කළා තියෙනවා. හලේලූයා. இதுதான் நம்ம ரகசியத்தை பாதுகாத்துக்கிற லட்சணம். මේ තමයි අපි රහස් රකින්නා වූ ක්‍රමය. This is how we maintain secrets. But God says, hey, I have divulged certain secrets to you, servants, my servants. And look at verse 2. You better be faithful to those secrets. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இந்த வசனத்தில், முதலாவது வசனத்தில் சொல்லுகிறார், என் ஊழியக்காரர்களாகிய உங்களுக்கு என்னுடைய சில ரகசியங்களை கொடுத்திருக்கிறேன். මේ පළවෙනි පදේ කියනවා කොරින්ති පොතේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ මම මගේ සේවකයන්ට සමහරක් රහස් දීලා තිබෙනවා. இரண்டாவது வசனத்தில் சொல்லுகிறார், දෙවනි පදේ කියනවා உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட ரகசியத்தை குறித்து நீ உண்மையுள்ளவனாயிரு. නුඹට දුන්නා වූ රහස පිළිබඳව නුඹ විශ්වාසවන්තයෙක් ලෙස සිටපන්. அன்பானவர்களே, உங்களுக்கு நான் ஒரு ரகசியத்தை சொல்லுகிறேன். ප්‍රේමවන්තනි මම ඔබලාට එක රහසක් කියන්නම්. Beloved, let me tell you a secret. Don't just put out the secrets of God just because you know them. உங்களுக்கு தேவனுடைய ரகசியங்கள் இருக்கின்றன என்று அதை உளம்பிக் கொண்டு வெளியே கொட்டிக்கொண்டு திரிய வேண்டாம். ඔබට දෙවියන් වහන්සේගේ රහස් තිබෙන පළියට ඒවා තියෙනවා කියලා ඒ දේවල් එළියේ හැමතැනම පතුරවමින් ඉන්න එපා. இப்போ சில பேர் சொல்வார்கள் எனக்கு, දැන් සමහරක් අය මට කියනවා இந்த டாக்டர் அஹமத் டீடாட் இப்படி சொல்றார், ඩොක්ටර් අහමඩ් ඩීඩාට් මෙන්න මෙහෙම කියනවා, ஜாகிர் நாயக் இப்படி சொல்றார், ජාගීර් නායක් මෙන්න මෙහෙම කියනවා, இந்திக தொட்டவத்தை இப்படி சொல்றார், ඉන්දික තොටවත්ත මෙන්න මේ වගේ දෙයක් அவர் කියනවා, இப்படி சொல்றார். එයා මෙහෙමගේ දෙයක් කියනවා. பாஸ்டர், இதுக்கெல்லாம் உங்ககிட்ட பதில் இருக்குது தானே? පාස්ටර් ඔයා ගාව මේවට පිළිතුරු තියෙනවා නේද? கொடுங்களே, අනේ දෙන්නකෝ ඒවට පිළිතුරු. கிளிங்களே. ඊටලා යන්න දෙන්නකෝ උත්තර. Many people approach me, they say, look at what Dr. Ahmad Deedat says, what Dr. Zakir Naik says, look what Indika Totavatta says, look what that person says, this person says. You have answers to these, don't you? Why don't you come out in the open and blackguard them? நான் என்ன தெரியுமா சொல்லுவேன்? මම මොනවදනද උන්ට කියන්නේ? வேணாம். ඕන්නේ. I would tell no. Why? ஏன் தெரியுமா? ඇයි දන්නවද? ரகசியங்களை போட்டு உடைச்சிக்கிட்டு இருந்தா அந்த ரகசியத்தினுடைய மதிப்பு குறைந்து போகும். රහස් එළියට දාලා ඒවා පළුදු වුණා නම් ඒට තිබෙනා වටිනාකම නැතුව යනවා. If you just break the secrets all the time, the value of secrets or mysteries would be degraded. And therefore, I am going to show you more than 10 secrets in this series. இந்த பாடத்திலே உங்களுக்கு நான் 10க்கும் அதிகமான இந்த ரகசியங்களை காட்டப் போகிறேன். ඉතින් මේ දේශන මාලාව තුල රහස් 10කට වඩා මම ඔබලාට පෙන්눔 කරන්න යනවා. எந்த அளவுக்கு உங்களால் கிரகித்துக் கொள்ள முடியுமோ அந்த அளவுக்கு மாத்திரம் கிரகித்துக் கொண்டால் போதும். කෙතරම් දුරට ඔබගේ ඇතුළාන්තයට ආග්‍රහණය කරගන්න පුළුවන්ද එතරම් දුරට ඔබ ඇතුළට ඒ දේ ලබා ගන්න. You better comprehend as much as you can. Do not try to comprehend more. எந்த அளவுக்கு உங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியுமோ அதை விட அதிகமாய் புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டாம். නමුත් කෙතරම් දුරට ඔබට වටහා ගන්න පුළුවන්ද එතරම් දුරට ඔබ වටහා ගන්න යන්නත් එපා. ஏனென்றால் ඇයි කිව්වොත් ஏற்கனவே நான் சொன்னபடி இந்த ரகசியங்கள் ஒவ்வொரு காலத்தில் ஆண்டவர் வெளிப்படுத்துகிறார்.
මම කලින් කිව්වා වගේ දෙවියන් වහන්සේ මේ රහස් එක එක කාලවකවානුවන් වලදී එළිදරව් කරපු දේවල් ஒவ்வொரு ஊழியக்காரருக்கும் ஒவ்வொரு வித்தியாசமான அளவுகளில் இந்த ரகசியங்களை வெளிப்படுத்துகிறார். වෙනස් වෙනස් වූ සේවකයන්ට වෙනස් වෙනස් වූ ආකාරයෙන් ඒ එළිදරව් කොට තිබෙනවා. I told you that God reveals the mysteries progressively to people and to each person a different level of unraveling of mystery. But when we finally make it to heaven, everything is going to be absolutely clear. ஆனால் பரலோகத்துக்கு ஒரு நாள் போகிறோமே, නමුත් ස්වර්ගයට අපි දිනක යන්න යනවනේ. அங்கே போகும் பொழுது எல்லாமே ஆண்டவர் தெளிவாய் காட்டி விடுவார். එහෙ ගියාට පස්සේ දෙවියන් වහන්සේ හැම දෙයක්ම පැහැදිලිව පෙන්눔 කරනවා. இப்போ அந்த முஸ்டேரியோன் என்கின்ற அந்த ரகசியம் என்ற அந்த சொல்லை දැන් මේ මුස්ටේරියම් කියනා වූ අභිරහස් කියනා වූ වචනය 3 பேர் தான் அதிகமாய் பயன்படுத்துகிறார்கள் புதிய ஏற்பாட்டிலே. අලුත් කිව්සුම තුල 3 දෙනෙක් ඒ ඉතා අධික වශයෙන් භාවිතා කර තිබෙනවා. Only 3 persons in the New Testament are using the word mysterion extensively. Jesus, Paul and John. இயேசுவானவர், பவுலடியார், அப்போஸ்தலனாகிய யோவான். මේ 3 දෙනා නම් යේසුස් වහන්සේ, පාවුල් තුමා, ඒ වගේම යොහාන් තුමා. இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் இயேசுவானவர் எந்த இடத்திலே பயன்படுத்தினார் என்று. දැන් මම ඔබලාට කියලා දෙන්න යනවා යේසුස් වහන්සේ මේ වගන්තියේ කුමන අවස්ථාවේදීද භාවිතා කරේ යන්නේ. ஆனால் ஆழமாய் கூட்டிக் கொண்டு போக மாட்டேன். නමුත් මම ඔබලාව ඇතුළාන්තයට ගැඹුරට රැගෙන යන්න යන්නේ නැහැ. First we will see where Jesus used the word mysterion, and I'm not going to take you too deep. Now, before I go into that, I want to explain another word, because it is easy for us to misconstrue these 2 words. இப்போ நான் உள்ளே போவதற்கு முதல் இன்னும் ஒரு சொல்லை நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். දැන් ඇතුළට යන්න කලින් තවත් එක වචනයක් ඔබලාට පෙන්눔 කරන්න යනවා. இப்போ வேதத்திலே மறைபொருட்கள் என்று சில இருக்கின்றன. දැන් බයිබලයේ තිබෙනවා මේ සැඟවුණු රහස් කියලා දෙයක් තිබෙනවා. There are paradoxes in the Bible. Paradoxes. How many of you all heard the word paradox? Yes, paradoxes. மறைபொருள் எத்தனை பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? මේ සැඟවුණු රහස් මේ කී දෙනෙක් අහලා තිබෙනවද මේ? இந்த மறைபொருள் என்றால் என்ன, ரகசியம் என்றால் என்ன? මේ රහස කියලා කියන්නේ මොකද්ද? නැත්නම් සැඟවුණු දේවල් කියලා කියන්නේ කුමක්ද? What is the difference between paradox and secret? Now, or mystery? Look, the word paradox comes from 2 Greek words, para and doxa. இப்போ கிரேக்க மொழியிலே para என்கின்ற சொல்லும், දැන් ග්‍රීක භාෂාවෙන් පරා කියලා ඒ කොටසයි doxa என்ற சொல்லும் சேர்ந்து அந்த பாரடாக்ஸ் மறைபொருள் என்று வருகிறது. ඩොක්සා කියන වචනයයි එකතු වෙලා පැරඩොක්ස් කියන ඒ වගන්තිය හැදිලා තිබෙනවා. பரா என்றால் கிரேக்க மொழியிலே உண்மைக்கு பக்கத்திலே அல்லது பக்கத்திலே போவது. ඒ කියන්නේ පරා කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ සත්‍යයට පරිබාහිරව ගමන් කිරීම. Para means to go alongside, not on the track but away from the track. Doxa means opinion. Doxa என்றால் கருத்து. ඒ කියන්නේ ඩොක්සා කියලා කියන්නේ ඒ පිළිබඳව ලැබෙන අදහස. இப்போ வேதத்திலே දැන් බයිබලේ முன்னுக்கு பின் முரணாய் தோன்றுகிற சில வசனங்களை காண்பீர்கள். එකිනෙකට පරස්පර විරෝධී අර්ථ පෙන්වන පද ඔබ දකීවි බයිබලේ. Sometimes you would see biblical verses that apparently contradict each other. Now, for example, the first couple of verses we are going to look are almost like a paradox. இப்போ நாம் பார்க்க போகிற 2 வசனங்கள் கொஞ்சம் அந்த மாதிரி இருக்கும். දැන් අපි බලන්න යනවා වූ වගන්ති සමහරක් වෙලට එකිනෙකට පරස්පර විරෝධී වදන්. ஒரே சம்பவத்தை குறித்து இயேசுவானவர் பரலோக ராஜ்யம் என்று சொல்லுகிறார். மத்தேயு புத்தகத்திலே, மாற்கு லூக்கா புத்தகங்களிலே தேவராஜ்யம் என்று சொல்லுகிறார். ඒ කියන්නේ එකම දේ පිළිබඳව යේසුස් වහන්සේ මතෙව් පොතේ කතා කරනවා ස්වර්ග රාජ්‍යය කියලා, මාක් ලූක් පොත්වල කතා කරනවා මේ දේව රාජ්‍යය කියලා. Jesus mentions the kingdom of heaven in Matthew, and on the same context he is using the kingdom of God in Mark and Luke. So that is an apparent contradiction. அது வந்து முன்னுக்கு பின் முரணாய் தெரிகிறது, அப்படிதானே? දැන් ඒ වදන් බලනකොට අපිට ඒ එකිනෙකාට ප්‍රතිවිරුද්ධ බව අපිට හැඟී යනවා. ஆகவே
இந்த பார்க்கும்போது முன்னுக்கு பின் முரணாய் தெரிகின்றவற்றை தான் மறைப்பொருட்கள், அது பாரடாக்ஸ் என்று சொல்லுவோம். දැන් මේ පැරඩොක්ස් කියලා කියන්නේ නැත්තම් සැඟවුණු දේවල් කියලා ප්‍රකාශ වෙන්නේ අර එකිනෙකාට ප්‍රතිවිරුද්ධ අදහස්. So paradoxes are apparent contradictions. They are not contradictions, but apparent contradictions. And people like Dr. Ahmad Deedat, Zakir Naik, and all these people, anti-biblical people, would like to bring out those apparent contradictions and try to show that these are real contradictions because they don't know the truth. இப்போ இந்த மாதிரியான முன்னுக்கு பின் முரணாய் தென்படுகின்ற வசனங்களை வைத்துக்கொண்டுதான் දැන් මේ බයිබලයේ සඳහන් වෙන්නව මේ එකිනෙකාට ප්‍රතිවිරුද්ධ අදහස් තිබෙනා වගන්ති අරගෙන තමයි එකිනෙකාට නෙවෙයි එකිනෙකට. එතන කායන්න ආවනම් පුද්ගලයා, කයන්න ආවනම් දෙය. ஓகே, එකිනෙකට විරෝධී. இவற்றை வைத்துக்கொண்டு தான் டாக்டர் அஹமத் டீடா, டாக்டர் ஜாக்கிர் நாயக் இப்படி கிறிஸ்தவ விரோதிகள், வேதத்துக்கான விரோதிகள் பேசுகிறார். මේ අදහස් තියාගෙන තමයි, ඒ අදහස ඇතුව තමයි ක්‍රිස්තු විරෝධී නැත්තම් බයිබල් විරෝධී වූ අහමඩ් ඩීඩාට ඒ වගේම ජාකිර් නායක් යන මේ අය මේට විරුද්ධව කතා කරන්නේ. இன்று நான் பேசத் தொடங்குவது அதுவே கிடையாது. නමුත් මම අද කතා කරන්න යන්නේ ඒ පිළිබඳව නොවේ. We are not going to talk about paradoxes today. Let's talk about mysteries, secrets of God. நாம் ரகசியங்களை, தேவனுடைய ரகசியங்களை பார்க்க போகிறோம். අපි දෙවියන් වහන්සේගේ අභිරහස් නැත්තම් රහස් බලන්න යනවා. இப்போ இயேசுவானவர் ஒரு ரகசியத்தை பற்றி பேசுகிறார். දැන් යේසුස් වහන්සේ එක රහසක් ගැන කතා කරනවා. நீங்கள் நாம் 3 வசனங்கள் வாசிக்க போகிறோம். පද 3ක් කියවන්න We are going යනවා. to read 3 verses, one from Matthew, one from Mark, and one from Luke. Let's go to Matthew chapter 13 and verse 11. மத்தேயு 11வது அதிகாரம், 13வது அதிகாரம், 11வது வசனம். මතෙව් 13 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 11 වෙනි පදය මුලින්ම. இப்போ இந்த கதை எந்த பின்னணியிலே வருகிறது என்றால் விதைக்கிறவனுடைய உவமையிலே இருந்து வருகிறது. දැන් මේ කතාවේ පසුබිම කොහෙන්ද එන්නේ කියලා බැලුවොත් එහෙම වපුරන්නාගේ උපමාවේ තමයි මේ දේ අන්තර්ගත වෙන්නේ. Now this verse is within the context of the parable of the seeds or the sower. 11வது வசனம், அவர்களுக்கு அவர் பிரதியுத்தரமாக, அதாவது சீஷர்களுக்கு, சரி 10ல இருந்தே வாசிப்போமே. அப்பொழுது சீஷர்கள் அவரிடத்தில் வந்து, ஏன் அவர்களோடு உவமைகளாய் பேசுகிறீர் என்று கேட்டார்கள். அவர்களுக்கு அவர் பிரதியுத்தரமாக, பரலோக ராஜ்யத்தின் ரகசியங்களை அறியும்படி உங்களுக்கு அருளப்பட்டது, அவர்களுக்கோ අරුලප්පඩවිල්ලයි. අපි 10 වෙනි පදේ ඉඳලා කියවමු. එවිට ගෝලයෝ ඇවිත් ඔබ වහන්සේ ඔවුන්ට උපමාවලින් කතා කරන්නේ මක් නිසාදයි ඇසුවෝය. උන්වහන්සේ ඔවුන්ට උත්තර දෙමින් ස්වර්ග රාජ්‍යයේ රහස් දැන ගැනීම නුඹලාට දී තිබේ, නමුත් ඔවුන්ට දීලා නැත. Verses 10 and 11. Matthew 13 verses 10 and 11. And the disciples came and said unto him, Why speakest thou unto them in parables? He answered and said unto them, Because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given. Okay, Mark chapter 4 verse 11. மார்க் 4வது அதிகாரம் 11வது வசனம். இதே கதைதான். මාක් 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 11 වෙනි පදේ මේ කතාවම තමයි. It's the same story, but look what Jesus says. இயேசு என்ன சொல்கிறார்? அதற்கு அவர், தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் ரகசியத்தை அறியும்படி உங்களுக்கு அருளப்பட்டது, புறம்பே இருக்கிறவர்களுக்கோ இவைகள் எல்லாம் உவமைகளாக சொல்லப்படுகிறது. යේසුස් වහන්සේ විසින් මෙන්න මෙහෙම උත්තර දෙනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ රහස නුඹලාට දී තිබේ. නමුත් පිටත සිටින්නන්ට සියල්ලම උපමාවලින් කියනු ලැබේ. And he said unto them, Unto you it is given to know the mysteries of the kingdom of God, but unto them that are without, all these things are done in parables. Luke chapter 8 verse 10. லூக்கா 8வது அதிகாரம் 10வது வசனம். ලූකා 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 වෙනි පදය. அதற்கு அவர், தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் ரகசியங்களை அறியும்படி உங்களுக்கு அருளப்பட்டது, மற்றவர்களுக்கோ அவர்கள் கண்டும் காணாதவர்களாகவும் கேட்டும் உணராதவர்களாகவும் இருக்கத்தக்கதாக அவைகள் උවමයිகளாக சொல்லப்படுகின்றது. යේසුස් වහන්සේ කියනවා, දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ රහස් දැන ගැනීම නුඹලාට දී තිබේ. නමුත් දකිමින් නොදක්නා පිණිසත්, අසමින් තේරුම් නොගන්නා පිණිසත් සෙස්සන්ට උපමාවලින් කියනු ලැබේ. And he said, Unto you it is given to know the mysteries of the kingdom of God, but to others in parables, that seeing they might not see, and hearing they might not understand. விஷயத்துக்கு வர முன்பு ஒரு வேறொரு காரியத்தை விளக்கி விட்டு வருகிறேன். දැන් මේ විෂයට එන්න කලින් වෙන දෙයක් ඔබලාට විග්‍රහ කරලා පැමිණෙන්න. Let me explain something else briefly before getting into our subject here. Did Jesus say kingdom of heaven or kingdom of God?
இயேசுவானவர் தேவனுடைய ராஜ்யம் என்று சொன்னாரா பரலோக ராஜ்யம் என்று சொன்னாரா? යේසුස් වහන්සේ ස්වර්ග රාජ්‍ය කියලා කිව්වද නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය කියලා කිව්වද? மத்தேயு புத்தகத்திலே பரலோக ராஜ்யம், මතේ පොතේ ස්වර්ග රාජ්‍ය. மார்க்கிலும் லூக்கிலும் தேவ ராஜ்யம். නමුත් මාක් පොතේ ලූක් පොතේ දේව රාජ්‍ය. In Matthew it is the kingdom of heaven, in Mark and Luke it's the kingdom of God. What did Jesus really say? இயேசுவானவர் உண்மையிலே என்ன சொன்னார்? යේසුස් වහන්සේ සැබෑවටම කුමක්ද ප්‍රකාශ කළේ? இரண்டையும் சொன்னார். දෙකම කතා කරනු ලැබුවා. Jesus told the disciples both the things. இயேசுவானவர் என்ன சொன்னார் என்றால், යේසුස් වහන්සේ කුමක්ද කිව්වේ කිව්වොත් தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் ரகசியமும் பரலோக ராஜ்யத்தின் ரகசியமும் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, அவர்களுக்கு மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය පිළිබඳව රහසොත් ස්වර්ග රාජ්‍ය පිළිබඳව රහසොත් ඔබලාට දැනුම් දීලා තිබෙනවා. නමුත් ඔවුන්ට ඒ පිළිබඳව එලිදරව් කරලා නැහැ. What Jesus actually told them was, hey, the mystery of the kingdom of heaven and the mystery of the kingdom of God are revealed to you, but not to them. It is hidden from them. ஆனால் மத்தேயு தேவனுடைய ராஜ்யம் என்று அவர் சொன்னதை குறிப்பிடாமல் பரலோக ராஜ்யத்தை மாத்திரம் எழுதுகிறார். නමුත් මතේ විසින් මොනවද දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය කියපු දේ සඳහන් කරන්නේ නැතුව ස්වර්ග රාජ්‍ය පිළිබඳව පමණක් අන්තර්ගත කරනවා. Matthew doesn't inscribe Jesus saying the kingdom of God. He only mentions the kingdom of heaven. Why? ஏன் தெரியுமா? ඇයි දන්නවද? மத்தேயு யூதர்களுக்கு எழுதப்பட்டது. මතේව් යුදෙව්වන්ට රචනා කළේ. யூதர்களுக்கு தேவனுடைய ராஜ்யம் என்றால் பழைய ஏற்பாட்டு காலம் என்று தெரியும். යුදෙව්වන්ට දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය කියලා කියන්නේ පරණ කිවිසුම් කාලය. அதை பற்றி இவர் பேசவில்லை என்றபடினால் அந்த சொல்லை பயன்படுத்தவில்லை. ඒ නිසා මොහු කතා කරන්නේ නැති නිසා ඒ වගන්තිය ඔහු මේ ස්ථානේ භාවිතා කරේ නැහැ. Matthew was written to the Jews, and the Jews saw the entire period of their Old Testament under theocracy, kingdom of God. Therefore, they might confuse that Jesus was talking about the kingdom of God as in the Old Testament. That's why he is avoiding the expression kingdom of God. If you understand, wonderful. If you don't understand, still wonderful. Don't try to understand if you don't understand. புரிந்தால் நல்லது, වැටහුණා නම් හොඳයි. புரியாவிட்டாலும் நல்லது. වැටහුන් නැතත් හොඳයි. புரியாவிட்டால் புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்காமல் இருப்பது நல்லது. තේරුම් ගත්තේ නැතත් තේරුම් ගන්න උත්සාහ ගන්න නැතුව ඉන්න එකත් හොඳයි. மாற்கு ரோமர்களுக்கு இயேசுவை ஊழியக்காரராய் காட்டுகிறார். මාක් තුමා යේසුස් වහන්සේ සේවකෙක් හැටියට පෙන්눔 කරනවා. லூக்கா கிரேக்கர்களுக்கு இயேசுவானவரை மனுஷனாய் காட்டுகிறார். ලූක් යේසුස් වහන්සේ ගැන මේ කියන්නේ මේ மனுஷன். මිනිසෙක් හැටියට පෙන්නනවා. ஆகவே அவர்கள் பரலோக ராஜ்யத்தை பற்றி பேசாமல் தேவ ராஜ்யத்தை குறித்து பேசுகிறார். නමුත් ඔවුන්ට ස්වර්ග රාජ්‍ය පිළිබඳව කතා කරන්නේ නැතුව දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය පිළිබඳව කතා කරනවා. Mark shows Jesus as a servant to the Romans, and Luke shows Jesus as the man, son of man, to the Greeks, and therefore they both avoid the kingdom of heaven expression and they inscribe the kingdom of God bit. Anyway, இந்த ஒரே இடத்தில் இந்த இரண்டு சொற்களையும் பயன்படுத்துகின்றபடியினால் சில பேர் நினைக்கிறார்கள் தேவராஜ்யமும் பரலோக ராஜ்யமும் ஒன்று என்று. ඉතින් මේ වදන් ඒ කියන්නේ පරස්පර විරෝධීව එක එක ස්ථානවල භාවිතා වෙන නිසා බොහෝ දෙනෙක් හිතනවා ස්වර්ග රාජ්‍ය වෙනයි ඒ වගේම ස්වර්ග මේ දේව රාජ්‍ය වෙනයි කියලා. දෙකම එකයි කියලා. දෙකම එකයි කියලා. Since these verses apparently use these two expressions interchangeably, many people construe that both the kingdom of God and the kingdom of heaven are one. No, இல்லை. නෑ එහෙම නෙවෙයි. இப்போ நாம் எல்லாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளே இருக்கிறோம். දැන් අපි සියලු දෙනාම දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ සිටිනවා. இயேசுவை சொந்த இரட்சகராய் ஏற்றுக்கொண்டு යේසුස් වහන්සේ පෞද්ගලික ගැලවුම්කාරයා හැටියට පිළිගෙන பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொண்டு පව්කමාව ලබාගෙන நாம் அனைவரும் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளே வந்திருக்கிறோம். අපි සෑම දෙනාම දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය තුලට පැමිණ සිටිනවා. தேவ ராஜ்யம் உலகத்திலே இன்றும் இருக்கிறது. දේව රාජ්‍ය කියන එක තාමත් මේ ලෝකේ පවතිනවා. We accepted the Lord Jesus Christ as our Savior and gotten all our sins forgiven. We were born again and now we are in the kingdom of God. And the kingdom of God is on earth already. The kingdom of God has come. தேவனுடைய ராஜ்யம் வந்து விட்டது. දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය පැමිණුණා. ஆனால் பரலோக ராஜ்யம் இன்னும் வரவில்லை. නමුත් ස්වර්ග රාජ්‍ය කියනව සංකල්පය තාම පැමුණුනේ නැහැ. பரலோக ராஜ்யம் என்பது ஒரு இடம், பரலோகம். ස්වර්ග රාජ්‍ය කියලා කියන්නේ එක ස්ථානයක් ස්වර්ගය. Now, the kingdom of heaven is not on earth because it is a place and it is heaven. One day we will end up there. ஒரு நாள் நாம் பரலோகத்துக்கு போகிறோம். එක් දිනක් අපි ස්වර්ගයට ඇතුල් වෙන්න යනවා. பரலோக ராஜ்யத்திலும் தேவன் தான் ராஜா, தேவ ராஜ்யத்திலும் தேவன் தான் ராஜா. அது வேறு. ඒ කියන්නේ ස්වර්ග රාජ්‍යයට ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේ තමයි රජතුමා, ඒ වගේම මේ දේව රාජ්‍යයට උන්වහන්සේ තමයි රජතුමා. ඒක වෙනයි. Now, God is the king
both in the kingdom of God and kingdom of heaven. இப்போ ஒரு உதாரணத்தை சொல்லுகிறேன். இப்போ டேனியல் இங்கே இருக்கிறாரு, அமெரிக்காலேருந்து வந்து இங்கே ஊழியம் செய்கிறவர் டேனியல். මේ අපේ සහෝදර ඩැනියල් ඉන්නවා. දැන් උදාහරණයකට ගන්නම් ඔහු ඇමරිකාවේ ඉඳලා ඇවිල්ලා මෙහි සේවය කරනවා. Now Daniel is an American. He is with us for many years now. Now, can he go to America whilst in Sri Lanka? Well, yes and no. அவர் இலங்கையில் இருந்து கொண்டு அமெரிக்காவுக்கு போக முடியுமா? ඔහු ලංකාවේ ඉන්න ගමන් ඇමරිකාවට යන්න පුළුවන්ද? இலங்கைக்குள்ளேயே அவர் அமெரிக்காவுக்கு போக முடியுமா? ලංකාවේ ඇතුළේම ඇමරිකාවට යන්න පුළුවන්ද? முடியும், முடியாது. පුළුවන්, ඒ වගේම බෑ. எப்படி முடியும்? කොහොමද පුළුවන්? அமெரிக்க தூதரகத்துக்குள்ளே இவர் போனால் சட்டப்படி அவர் அமெரிக்காவுக்குள்ளே இருக்கிறார். ඒ කියන්නේ ඇමරිකාවේ தானாபதி කාර්යාලයට ගියා නම් ඒ කියන්නේ ඔහු නීත්‍යානුකූලව ඇමරිකාවට ඇතුල් වෙනවා. If Daniel goes to the American embassy in Colombo, legally he is in American soil. Do you know that? உங்களுக்கு அது தெரியுமா? ඔබට ඒ දේ දන්නවද? இப்போ இலங்கையர்கள் வெளி நாடுகளிலே வாழுகிறீர்களே. දැන් ලංකාවේ බොහෝ දෙනෙක් පිටරටවල ජීවත් වෙනවනේ. Now those Sri Lankans, those of you who are Sri Lankans and living in other countries, if you go into the Sri Lankan embassy, you are legally under the jurisdiction of Sri Lanka. நீங்கள் அந்த இலங்கை தூதரகத்துக்குள்ளே நீங்கள் போனீர்கள் என்றால் ඔබ ජීවත් වෙන රට තුල ඔබ ශ්‍රී ලංකානු තානාපති කාර්යාලයට ඇතුල් වනවාම சட்டப்படி நீங்கள் இலங்கை மண்ணில் பிரவேசித்து விட்டீர்கள். ඔබ නීත්‍යානුකූලව මේ ලංකා දෙරණිතලය මතට පැමිණියා හා සමානයි. ஆனால் இவர் அமெரிக்க தூதரகத்துக்குள்ளே போனாலும் මොහු ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලයට ගියත් சட்டப்படி அமெரிக்காவுக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரியான ஒரு சட்டம் இருந்தாலும் නීත්‍යානුකූලව ඇමරිකාවේ සිටිනවා වගේ නීතියක් තිබුණත් அவர் உண்மையான அமெரிக்காவுக்கு விமானத்தில் பறந்துதான் போக வேண்டும். ඔහු සැබෑ වූ ඇමරිකාවට ගුවන් ගත වෙලා තමයි යන්න අවශ්‍ය. Even if Daniel goes into the American embassy in Colombo and if he is legally under the American jurisdiction, he has to fly to physically be in America. Does that make sense? அதுபோல ඒ වගේ கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் தேவ ராஜ்யத்துக்குள்ளே வந்து விட்டோம். හිතුණුවන් වන අපි දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය තුලට පැමිණියා. பரலோகத்தின் தூதராலயத்துக்குள்ளே நுழைந்திருக்கிறோம். ස්වර්ගික තානාපති කාර්යාලය තුල අපි රැඳී සිටිනවා. We are now in the kingdom of God and we are legally in the heavenly soil. We are in heaven theoretically. பரலோகத்தில் இருக்கிறோம். என்ன சொல்றது? தியரிக்கு என்ன சொல்றது? சட்டப்படி நாம் பரலோகத்தில் இருக்கிறோம். සිද්ධාන්තයක් වගේ අපි ස්වර්ගයේ සිටිනවා. ஆனால் உண்மையான பரலோகத்துக்கு இன்னும் போகவில்லை. නමුත් සැබෑවටම අපි ස්වර්ගයට ඇතුල් වුණේ නැහැ. We have not entered the heaven in a real sense because heaven is a place way up there. We need to go there. பரலோகம் அங்கே தூரத்தில் இருக்கிற ஒரு இடம், அங்கு போக வேண்டும், பறந்து தான் போகணும். ස්වර්ගය කියන්නේ එක දුරක යම් දුරක තිබෙන ස්ථානයක්. ඒකට ඉතින් අපි ඉගිලිලා තමයි යන්න ඕනේ. We have to fly to heaven. Oh, fly away. Remember I sang that song the other day? So we have to fly and reach heaven. Here we are theoretically in heaven but not in heaven. இங்கே பரலோகத்தில் இருக்கிறோம், ஆனா பரலோகம் இல்லை. இது අපි ප්‍රායෝගිකව සිද්ධාන්තයක් ලෙස අපි මෙහි ඉන්නවා ස්වර්ගයක් හැටියට. නමුත් මේක ස්වර්ගයක් නොවේ. இப்ப புரியுதா உங்களுக்கு? ඔබලාට වැටහෙනවද මේ පිළිබඳව? இது முழுக்க புரியாது. ஏனென்றால் இது ரகசியம். මේක සම්පූර්ණයෙන් අපිට වැටහෙන්නේ නැහැ. ඇයි කියලා කිව්වොත් මේක එක අභිරහසක්. You will not understand this or comprehend this completely because this Jesus calls is a mystery. Come on. Jesus says, hey, to you, the disciples, this mystery of the kingdom of heaven and the kingdom of God has been unraveled. சீஷர்களே, உங்களுக்கு இந்த தேவ ராஜ்யம், பரலோக ராஜ்யம் என்ற மறைபொருள் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ගෝලයනි, මේ ස්වර්ග රාජ්‍ය කියන එකයි දේව රාජ්‍ය කියනව මේ සංකල්පය ඔබලාට වැටහෙන ලෙස ඔබලාට කියලා දීලා තිබෙනවා. ஆனால் வெளியே உள்ளவர்களுக்கு
அந்த ரகசியம் புரியாது. නමුත් එළියේ ඉන්න අයට මේ අභිරහස වැටහෙන්නේ නැහැ. இயேசுவானவர் அவர்களுக்கு பேசும் பொழுது புறம்பே உள்ளவர்கள் என்று யூதர்களையும் புறஜாதிகளையும் பொதுவாய் குறிப்பிட்டார். යේසුස් වහන්සේ මේ දේ කතා කරනකොට ඒ කියන්නේ පොදුවේ කතා කරනකොට ඔවුන් අන්‍ය ජාතීන් කියලා සඳහන් කරනවා. No, he was referring to the Jews. යේසුස් වහන්සේ ඒගොල්ලන්ට කියලා දෙනකොට යුදෙව්වන් ග්‍රීකයන් අන්‍ය ජාතීන් ඒ සියලු දෙනාවම උන්වහන්සේ සිතාගෙන තමයි ඔය දේ කිව්වේ. When Jesus told them those who are outside or external, he referred to the Jews, the Greeks and Gentiles at large. இப்போ நமக்கு දැන් අපිට தேவராஜ்யம் பரலோக ராஜ்யம் என்ற ரகசியம் யாருக்கு அருளப்பட்டிருக்கிறது? දේව රාජ්‍ය ස්වර්ග රාජ්‍ය කියන එක කාටද එලිදරව් කරලා තිබෙන්නේ? கிறிஸ்தவர்களுக்கு. කිතුණුවන්ට. வெளியே உள்ளவர்களுக்கு පිටස්තර අයට அது ஒரு ரகசியம். ඒක ඔවුන්ට එක අභිරහසක්. அவர்களுக்கு அது தெரியுமா? ඔවුන්ට මේ පිළිබඳව දන්නවද? தெரியாது. ඔවුන්ට වැටහෙන්නේ නැහැ. For Christians, the secret has been given. The secret of the kingdom of God and the kingdom of heaven. But to those who are not Christians, they don't know because this is still a mystery to them. ஆகவே ரட்சிக்கப்படாதவங்களுக்கு நீங்க போய் එම නිසා ගැලවීම නොලබපු අය ගාවට ඔබලා ගිහිල්ලා நாங்க இப்ப பரலோக வாசிகளா இருக்கிறோம். අපි දැන් ස්වර්ගික වාසීන් හැටියට තමයි ඉන්නේ. நாங்க உலகத்துக்குரியவர்கள் அல்ல. අපි ලෝකයට අයිති අය නෙවෙයි. இப்படி நீங்க பேசுனீங்கன்னா அவங்க நினைப்பாங்க நீங்க பைத்தியம். මෙහෙම කියලා ඔබ කතා කරන ඒකට ඉතර ඒකට හිතනවා මුන්ට ඔක්කොම පිස්සු කියලා. If you go to those who are not Christians, your friends, your family, whoever, and try to tell them that you are born again and you are in a heavenly kingdom, you are making it to heaven, they'll think that you are a damn fool. Why? Because they don't know that mystery. அவர்களுக்கு அந்த ரகசியம் தெரியாது. මන්දයත් ඔවුන්ට ඒ අභිරහස ගැන දන්නේ නැහැ. ஆகவே ரட்சிக்கப்படாதவர்களுக்கு தேவராஜ்யம் பரலோக ராஜ்யம் என்ற விஷயங்களை நீங்கள் பேசக்கூடாது. එම නිසා ගැලවීම නොලබපු අයට ස්වර්ග රාජ්‍ය දේව රාජ්‍ය කියන මේ සංකල්ප ගැන කතා කරන්න හොඳ නැහැ. You should never try to explicate the kingdom of God or the kingdom of heaven to those who are not saved. இப்போ என்னுடைய பிரசங்கங்களை உலகில் பல நாடுகளில் இருந்து பார்க்கிற பலர் என்னிடத்திலே கேள்விகள் கேட்கின்றார்கள். දේවගැතිතුමාගේ දේශනා නරඹන ලෝකේ බොහෝ රටවල ඉඳලා බොහෝ අය සමහරක් අවස්ථාවන්වලදී ප්‍රශ්න අහනවා. Many people ask me this question from different countries. அவர்கள் சொல்வார்கள் எனக்கு ஒரு இஸ்லாமிய நண்பர் இருக்கிறார், அவர் இப்படி கேட்கிறார். මට එකෙනෙක් අහනවා මට එක ඉස්ලාමීය සහෝදරයෙක් යහළුවෙක් ඉන්නවා ඇවිල්ලා ඔව් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ஒரு ஹிந்து குடும்ப அங்கத்தவர் இப்படி கேட்கிறார். හින්දු මට දන්න හින්දු පවුලක් ඉන්නවා ඔවුන් මගෙන් මෙහෙම අහනවා. ஒரு பௌத்தர் இப்படி கேட்கிறார். එක බෞද්ධයෙක් මෙන්න මේ වගේ මගෙන් අහනවා. அவருக்கு என்ன பதில் கொடுக்கிறதுன்னு சொல்லுங்க பாஸ்டர்னு என்கிட்ட கேட்கறாங்க. அப்படி கேட்கறவங்க இதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க சில பேர். පාස්ටර් ඉතින් ඔවුන්ට මොනවද පිළිතුරු දෙන්න ඕන කියලා මට කියන්න කියලා පාස්ටර්ගෙන් ඔවුන් ප්‍රශ්න අහනවා. Some people, maybe some of you are watching, many people ask me, I have a Muslim friend who says like this and I want to respond to him, and I have a Hindu friend, I have a Hindu relative, I have a Buddhist person who asks me this question, how am I to answer? Have you seen what I tell you? நான் என்ன சொல்லுங்கள் என்று உங்களுக்கு சொல்லுவேன் என்று நான் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தி பாருங்கள். ඔබ පොඩ්ඩක් මතක් කරලා බලන්න ඒ පිළිබඳව මම මොනවද කියන්නේ කියලා. நான் உங்களுக்கு எழுதுவேன், தயவு செய்து அவர்களுக்கு இதை விளக்கப்படுத்த போக வேண்டாம். මම ඔවුන්ට ලියන්නේ එකම දේ නම් කරුණා කරලා ඔවුන්ට මේ පිළිබඳව වටහා දෙන්න යන්න එපා. I respond to you by saying, don't try to respond to them. இல்ல பாஸ்டர் அவங்க தப்பா தானே நினைக்கிறாங்க. නෑ පාස්ටර් ඒ කට්ටිය වැරදි විදිහට හිතන්නේ. நினைச்சிட்டு போகட்டுமே ராசா. ඉතින් එහෙම හිතාගත්ත දේ. No, if I don't explain, they are going to misunderstand. Who cares? Who cares? Anybody is bound to misunderstand a mystery because a mystery is a mystery to them. இப்போ ஒரு ரகசியம் என்றால் அந்த ரகசியம் தெரியாதவன் அந்த ரகசியத்தை புரிந்து கொள்ள மாட்டான், அவ்வளவுதான். ඒ කියන්නේ අභිරහසක් කියන දේ අභිරහස ඒ පුද්ගලයාට දන්නේ නැත්නම් ඒ පිළිබඳ ඒ මිනිසයා තේරුම් ගන්න යන්නේ නැහැ. பாஸ்டர் அதுக்கு பதில் இல்லையா? පාස්ටර් ඒ කියන්නේ ඒකට උත්තරයක් නැද්ද? இருக்கு. නෑ තියෙනවා. அப்ப இருந்தா சொல்லலாம் தானே. ඉතින් තිබ්බනම් කියන්න පුළුවන් නේ. Now you may ask, Pastor, isn't there a explanation to that query? Of course there is. Then you may say, well, if there is, then why not we tell them? Don't tell them and break your nose because they don't understand a mystery. நீங்கள் அவர்களுக்கு சொல்லி மூக்கை உடைத்துக் கொள்ளாதீர்கள்.
அவர்களுக்கு அது புரியாது ஏனென்றால் அது அவர்களுக்கு ரகசியம். අනේ බොලන් ඒක උඹ ඒකට තේරුම් කරන්න දීලා ගිහිල්ලා නිකම් නහය කඩා ගන්න යන්න එපා. මොකද ඒ කට්ටියට ඒක රහසක්. கிறிஸ்தவர்களுக்கே இது ஒரு பெரிய குழப்பம். தேவராஜ்யமும் பரலோக ராஜ்யமும் ரெண்டும் ஒன்று தானே, இல்ல வேறங்கிறானே, ஒன்னா வேறையா இதுக்கே சர்ச்சை உடச்சிக்கிட்டு போயிட்டு வேற சர்ச்சில் உட்கார்றதுக்கு ஆக்கள் ரெடியா இருக்குது. ක්‍රිස්තියානි කාර්යයටම මේක කොලොප්පමක්. දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය ස්වර්ග රාජ්‍යයයි කියන්නේ එකයිනේ. එකයිද නැත්නම් වෙන වෙනස්ද? ඒක කියලා සභාවේ ඉඳලා කොලොප්පම් කරගෙන වෙන වෙන සභා හදා ගන්නවා මේ මාතෘකාව නිසා. Some Christians are already perturbed over the concept of the kingdom of heaven and the kingdom of God. For some people think it's both the same. And you know what? Some people, especially in India and Africa, they travel to the kingdom of heaven 3 times a day after meals. And crazy. சில பேர் வந்து பரலோகத்துக்கு ஒரு நாளைக்கு 3 தடவை சாப்பாட்டுக்கு பிறகு போயிட்டு வராங்க. සමහරක් අය ස්වර්ගයට දවල් කෑම වේල 3 වේලකට පස්සේ ස්වර්ගයට ගිහිල්ලා එනවා. அப்போ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது கிறிஸ்தவனுக்கே ஒரு ஒழுங்கா இந்த ரகசியம் புரிய மாட்டேங்குது. ඉතින් මේ දේ බලනකොට ක්‍රිස්තියානි කාර්යයටම මේ ගැන හරියට වැටහෙන්නේ නැහැ. அப்புறம் ஏன் வெளியே உள்ளவனுக்கு நீ விளக்கப்படுத்த போற? ඉතින් එහෙම දෙද්දි කොහමද මේ එළියේ ඉන්න කාට එක ගැන එලිතරව් කරන්නේ? Already we are confused about this mystery. How are we going to explain this mystery to others? இப்போ தேவ ராஜ்யம் என்பது என்ன? දැන් දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය කියලා කියන්නේ කුමක්ද? ஒரு ரகசியம். එය එක රහසක්. What is the kingdom of God? A mystery. And what is the kingdom of heaven? Another mystery. பரலோக ராஜ்யம் என்றால் என்ன? ස්වර්ග රාජ්‍ය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? இன்னும் ஒரு ரகசியம். ඒක තවත් එක අභිරහසක්. அப்போ தேவ ராஜ்யம் என்ற ரகசியம் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி புரியுமா? දෙවියන් වහන්සේ දේව රාජ්‍ය කියන එක සෑම දෙනාටම එක වගේම වැටහෙනවද? So the mystery of the kingdom of God, could all of us understand in an equal level? No. My understanding of the kingdom of God would differ to that of Pastor Tushar. நான் தேவ ராஜ்யத்தை குறித்து எந்த அளவு அறிந்திருக்கிறேனோ அது பாஸ்டர் துஷார அறிந்திருக்கிறதை விட வித்தியாசப்படும். දේවගැතිතුමා දේව රාජ්‍ය පිළිබඳව කෙතරම් දුරට වටහාගෙන ඉන්නවද කියන පිළිබඳව මාත් එක්ක සංසන්දනය කරනකොට මගේ විශ්වාසය ඊට වඩා හත්පසින්ම වෙනස්. அதுபோல அன்பானவர்களே, நம் எல்லாருக்கும் தேவ ராஜ்யத்தை குறித்த அந்த ரகசியத்தின் வெளிப்பாடு வித்தியாசமான அளவில் இருக்கும். එම නිසා ප්‍රේමවන්තෙනි අපි එකිනෙකාට දේව රාජ්‍ය පිළිබඳව දන්නා වූ අදහස් පරස්පරව වෙනස් වශයෙන් තිබෙනවා. இருந்து விட்டு போகட்டும். එහෙම්මම තිබුණ දෙන්නේ අදහස්. On the same token, all of us, we Christians, would have different levels of revelation of the mystery of the kingdom of God, and that's perfectly all right. And what about the mystery of the kingdom of heaven? Same thing. அதுபோல பரலோக ராஜ்யத்தினுடைய ரகசியம். ඒ වගේම ස්වර්ග රාජ්‍ය පිළිබඳව අභිරහස. சில பேர் நினைக்கிறாங்க සමහරක් අය හිතනවා பரலோகத்துல முன்னுக்கு ஒரு கேட் போட்டிருக்குன்னு. ස්වර්ගයේ ඉස්සරහින් එක ගේට්ටුවක් තියෙනවා அங்க කියලා. பேதுரு நிக்கிறாரு ஒரு ரெஜிஸ்டர் புக் ஒன்று வச்சுக்கிட்டுன்னு. பேத்ருஸ் இன்னவாலு மே ரெஜிஸ்டர் பொතක් තියාගෙන. For some people, heaven has a pearly gate where the apostle Peter waits with a ledger, a register. அப்ப நீங்க சில பேர் நினைக்கிறாங்க நம்ம சாகும்போது தேவ தூதர்கள் வந்து தான் எங்களை தூக்கிட்டு போறாங்க. ඉතින් සමහරක් අය හිතනවා අපි මැරුණාට පස්සේ දේව දූතයෝ ඇවිල්ලා අපිව ඔන්න ඔය ස්ථානෙට ඔසවගෙන යනවා කියලා. Some Christians believe that when we die, a couple of angels would come and carry us to the pearly gates. அங்க பேதுரு பாப்பாரு உங்க பேர் இருக்கான்ட்டு இருந்தா உள்ளுக்கு அனுப்புவாருன்னு நினைக்கிறாங்க. ඉතින් පේතෘස්තුමා එම ස්ථානයේ ඉඳලා මේ නම් ලිස්ට් එකේ බලනවලු මේ අදාළ පුද්ගලයාගේ නම තියෙනවා කියලා තිබ්බනම් ඇතුළට ගන්නවලු. So they think that when the angels carry you to heaven, at the pearly gates, Peter would check to see whether your name is there, and if it is there, you can go into heaven. அப்படி சில பேர் நினைக்கிறாங்க. அப்படி கேட்டை தாண்டி உள்ளுக்கு போகும்போது එහෙම සමහරක් අය හිතන් ඉන්නවා. එහෙම ගේට්ටුව පහු කරලා ඇතුළට ගියාට පස්සේ ரோடெல்லாம் தங்கமா தான் போட்டிருக்குன்ட்டு சில பேர் நினைக்கிறாங்க. සමහරක් අය හිතාගෙන ඉන්නවා මේ පාරවල් ඔක්කොම තියෙන්නේ රත්තරන් වලින් කියලා. So when you pass the pearly gates, you would be walking on golden road. Some people think that's fine, and they even think that there is a water tap that gives you the water of life. அந்த ஒவ்வொரு இடங்கள்ல தண்ணி பைப் இருக்குதான், ஜீவ தண்ணீர் திறந்தா ஜீவ தண்ணீர் வருது. ඉතින් මේ ඒ පාරේ දිගට යනකොට හැමතැනම කරාම තියෙනවලු. ඒ කරාම ඇරියා නම් ජීවනදායක ජලය ලැබෙනවලු. අරපන් කරාමේ මේක අපේ පයිපේ. කොහෙද ස්වර්ගයේ ගිහිල්ලා
ජීවනදායක වතුර බොන්න. අවුලක් නෑ. இது பிரச்சனை இல்ல. அது உங்களுக்கு அந்த ரகசியம் எப்படி வெளிப்படுதோ இருந்துட்டு போட்டும். කමක් නෑ ඒ රහස ඔබට කොහොමද එළිදරව් වෙලා තින්නේ ඒක එහෙම තිබුණ දෙයක්. It doesn't matter how you are revealed of this mystery. சில பேருக்கு வந்து இயேசுவானவர் தண்ணியில விளையாடிக்கிட்டு போமா இருந்துட்டு போட்டும். In heaven Jesus sings songs playing sprinkling water. ඉතින් මේ ස්වර්ගය ඇවිල්ලා යේසුස් වහන්සේ සමහරක් අයට ඇවිල්ලා මේ වතුර සෙල්ලම් කරගෙන ඉන්නවලු. அதை பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு விஷயம் வெளிப்பட்டது. ඒක බලන විට මට එක දෙයක් මෙන්න මෙහෙම දෙයක් එළිදරව් වුණා. 2000 வருஷத்துக்கு முந்தி நாசரேத்துல நடந்து திரிஞ்ச இயேசுவை பார்த்து ඒ කියන්නේ අවුරුදු 2000කට කලින් නාසරෙත් වල ඇවිදපු ගමන් කරපු යේසුස් වහන්සේව බලලා பரலோக அன்ன கிளி தரையில நடக்குது நடக்குமா நடக்குமா அப்படின்னு பாடுறதுக்கு தோணுது. இதான் தமிழ் கூட ஏசாதீங்கப்பா என்னடா இவன் இப்படி பாடுறான்ட்டு. அவன்ட ரகசியம் அவன் வச்சுக்கிட்டு போட்டும். එක එක්කනාගේ රහස් ඒ විදිහට ඒ අය තියාගත්ත දෙයක්. It doesn't matter how you think about that secret. If it is a secret, it is a secret. The kingdom of heaven is a secret. Until we go there, we don't know what the secret is going to be. பரலோக ராஜ்யம் என்பது ரகசியம். ස්වර්ග රාජ්‍ය කියලා කියන්නේ එක රහසක්. அங்க போன பிறகுதான் தெரியும். வாவ் இது இப்படியான். එහෙට ගියාට පස්සේ තමයි දන්නේ අම්මේ මේක මෙහෙමද කියලා. அப்போ ரகசியங்களை ஆராய கூடாது. புரியுதா? ඒ නිසා මේ අභිරහස් කියන දේවල් ඒවා අපි මේ හොයන ගවේෂණය කරන්න යන්න හොඳ නැහැ. ரகசியங்களை பாதுகாக்க வேண்டும். අභිරහස් කියන දේ අපි රැකබලා ගන්න අවශ්‍යයි. ප්‍රවේශම් කරන්න අවශ්‍යයි. Retain the mysteries. Be a good steward of the mysteries. Now don't try to self unravel the mysteries. அப்போ தேவராஜ்யம் ஒரு ரகசியம். දේව රාජ්‍ය කියන එක රහසක්. ஒரு அளவுக்கு தான் நமக்கு புரிஞ்சுக்கிற முடியும். ஓகேயா? යම් තාක් දුරට තමයි ඒ පිළිබඳව වැටෙන්නේ. හරිද? பரலோக ராஜ்யம் ஒரு ரகசியம். ස්වර්ග රාජ්‍ය කියන එකත් එක රහසක්. ஒரு அளவுக்கு தான் புரிஞ்சுக்கிற முடியும். එයත් අපිට වැටහෙන්නේ දාක් දුරට. Both the kingdom of God and the kingdom of heaven are mysteries and we can understand only to a certain extent. So how much have you understood the kingdom of God and kingdom of heaven? Be satisfied with that much and be a good steward of that much. எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு தேவராஜ்யம் பரலோக ராஜ்யம் என்ற அந்த மறைபொருட்கள் ரகசியங்கள் தெரிகின்றதோ அந்த அளவு போதும் என்று அதற்கு நல்ல உக்கிரானக்காரனாக காரியாக இருங்கள். ඉතින් ඔබට කෙතරම් දුරටද ස්වර්ග රාජ්‍ය දේව රාජ්‍ය කියන දේ වැටහෙන්නේ ඒ වැටහීම පිළිබඳව ඔබ තෘප්තිමත් වෙලා ඔබ ඊතා යහපත් ගබඩාකාරයෙක් මෙන් ඒ දේවල් ආරක්ෂා කරනවා. இதுதான் இயேசுவானவர் கற்றுக் கொடுத்த மறைபொருள். මේ දේ තමයි යේසුස් වහන්සේ විසින් උගන්වා වූ අභිරහස්. So these are the two mysteries that Jesus talked. இப்போ பவுல் அடியார் இருக்கிறாரே பவுல் அடியார் என்ற தெய்வமே. දැන් මේ පාවුල් තුමා ඉන්නවනේ පාවුල් තුමා. அவர் மூலமாகத்தான் ஆண்டவர் பல ரகசியங்களை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். පාවුල් තුමා කරන කොටගෙන තමයි බොහෝ අභිරහස් එළිදරව් කරලා It තිබෙන්නේ. is through the apostle Paul that God has unraveled a lot of mysteries to us. And listen, still there are mysteries, but then praise God, to a certain degree and extent these mysteries are unraveled. இவை வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன பவுலடியார் மூலமாக. පාවුල් තුමා කරන කොටගෙන සමහරක් දේවල් එළිදරව් කර තිබෙනවා. இருந்தாலும் முழுமையாய் அல்ல. නමුත් ඒ සම්පූර්ණයම නොවේ. ஓரளவுக்கு நமக்கும் புரியும். යම් තාක් දුරට අපිට ඒ දේ වැටහෙනවා. ஆனால் அதற்கு பிறகு அதற்கு மேலே நமக்கு புரியாது. නමුත් ඒට එහා ඒ දේවල් අපිට වැටහෙන්න යන්නේ නැහැ. இப்போ பவுலடியார் 13 ரகசியங்களை வெளியே விடுகிறார். පාවුල් තුමා විසින් අභිරහස් 13ක් එළිදරව් කරලා තිබෙනවා. The apostle Paul has unraveled 13 mysteries, of which I don't know how many I can cover. Maybe 1, 2 or maximum 3. அவற்றிலே வேண்டுமானால் 1 அல்லது 2 அல்லது மிஞ்சி போனா 3 தான் இன்னைக்கு பேசலாம். ඉතින් ඒ 13න් ඇවිල්ලා 1යි 2යි නැත්තම් වැඩිම වුණොත් 3ක් කතා කරන්න පුළුවන්. மிச்சமெல்லாம் அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை பார்த்துக்கிறோம். අනිත් හැම දෙයක්ම අපි එන ඉරු දින බලමු. The rest we will see next Sunday. Now I have brought these in a understandable sequence of order. நம்மால் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய
ஒரு முறையான விதத்திலே நான் ஒழுங்குபடுத்தி கொண்டு வந்திருக்கிறேன். ඉතින් මේ ඉතා වටහා ගන්න පුළුවන් පහසු ආකාරයකට පිළිවෙලකට මම මේ දේවල් ඉදිරිපත් කරන්න රැගෙන ඇවිත් இந்த விதத்திலே தான் பவுலடியார் விளக்குகிறார் என்று நான் சொல்லவில்லை. நான் இந்த விதத்திலே ஒழுங்குபடுத்தி கொண்டு வந்திருக்கிறேன். පාවුල්තුමා මේ ආකාරයට ඉදිරිපත් කරනවා කියලා නොවේ දේවගතිතුමා විසින් එතුමා පිළිවෙලකට ඒ දේ ඉදිරිපත් කරන්න යනවා. The apostle Paul hasn't outlined this in that order, but I have done that to make things easy. The first, that which I have chosen, is from Romans chapter 11 and verse 25. அதிலே பவுலடியார் காட்டுகின்ற ஒரு ரகசியம், முதலாவதாக நான் தெரிந்து கொண்டது ரோமர் 11வது அதிகாரம் 25வது வசனம். ඉතින් පාවුල්තුමා විසින් එළිදරව් කරනු ලැබූ රහස පළමු ප්‍රථම එක වශයෙන් දේවගතිතුමා තෝරාගත්තේ රෝම පොතේ 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 25 වෙනි වගන්තිය. மேலும் சகோதரரே, நீங்கள் உங்களையே புத்திமான்கள் என்று எண்ணாதபடிக்கு ஒரு ரகசியத்தை நீங்கள் அறிய வேண்டும் என்றிருக்கிறேன். அது என்னவெனில், புற ஜாதியாருடைய நிறைவு உண்டாகும் வரைக்கும் இஸ்ரவேலரில் ஒரு பங்குக்கு கடினமான மனதுண்டாய் இருக்கும். මක්නිසාද සහෝදරේනි, නුබලාම ඥානවන්තයෝ යයි නොසිතන පිණිස මේ අභිරහස නුබලා නොදැන සිටිනවාට නොකැමැත්තෙමි. එනම් අන්‍ය ජාතින්ගේ සම්පූර්ණත්වය පැමිණෙන තුරු ඊශ්‍රායල් වරුන්ට තරමක් දුරට දැඩිකමක් පැමිණ තිබෙන බවය. For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceits, that blindness in part is happened to Israel, until the fullness of the Gentiles be come in. What happened to Israel? I just want to know. The part happened to Israel, that blindness in part is happened to Israel. Blindness. Ooh. Look, தமிழ்லையும் சிங்களத்திலையும் இல்லாத ஒன்று அழகாக ஆங்கிலத்தில் இருக்கிறது, அது கிரேக்க மொழியிலே இருக்கிறது. දැන් දෙමළෙමුත් සිංහලෙමුත් සඳහන් නොවන වචනයක් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් තිබෙනවා බ්ලයින්ඩ් කියලා. ඒ ග්‍රීක භාෂාවේ සඳහන් වෙන අර්ථය. In English, you know, the blindness, right? You said blindness. Oof. It's not in Tamil and Sinhalese, you know. That's why sometimes we get mad. இப்போ தமிழில் இல்லை, அது கிரீக்கில் இருக்கு. இஸ்ரவேலர்களுடைய கண்கள் குருடாய் இருக்கும். இதுல மனசு கடினமா இருக்கணும் மட்டும் தான் போட்டிருக்கு. දැන් මෙම ස්ථානයේ සඳහන් වෙන්නේ ඒ කියන්නේ මනස තුල දැඩිකමක් ආවා කියලා. නමුත් ග්‍රීක භාෂාවෙන් සඳහන් වෙන්නේ ඒ කියන්නේ ඊශ්‍රායල් වරුන් අන්ධ භාවයට පැමිණලා සිටියා. சரி சரி, இப்போ விஷயத்துக்கு வருவோமே. අපි දැන් විෂයයට පැමිණෙමු. அன்பானவர்களே, ප්‍රේමවන්තයනි, நமது தேவன் யாருடைய தேவன்? අපේ දෙවියන් වහන්සේ කාගේ දෙවියන් වහන්සේද? இஸ்ரவேலின் தேவன். ඊශ්‍රායල්හි දෙවියන් වහන්සේ. Whose God is our God? The God of Israel. ஆண்டவர் ஆபிராமை தெரிவு செய்து ஆபிராமை ஆபிரஹாமாக்கி ஆபிரஹாமை இஸ்ரவேலின் தகப்பனாக்கினார். දෙවියන් වහන්සේ ආබ්‍රහම් තෝරාගෙන ආබ්‍රහම්ම ඒ කියන්නේ ඊශ්‍රායල් වරුන්ගේ පියා හැටියට වෙනස් කරනු ලැබුවා. God chose Abram and translated him to become Abraham and made him the father of Israel. So our God is called Elohei Avraham, meaning the God of Abraham. In other words, he is the God of Israelites. நமது தேவன் ஆபிரகாமின் தேவன். අපේ දෙවියන් වහන්සේ ආබ්‍රහම්ගේ දෙවියන් වහන්සේ. ஆகவே அவர் இஸ்ரவேலின் தேவன். එම නිසා ඔහු උන්වහන්සේ ඊශ්‍රායල්හි දෙවියන් වහන්සේ. இயேசுவானவர் இந்த உலகத்துக்கு வரும் வரை යේසුස් වහන්සේ මේ භූමියට පැමිණෙන තෙක් இஸ்ரவேலின் தேவன் இஸ்ரவேலின் தேவனாய் மாத்திரமே இருந்தார். ඊශ්‍රායල්හි දෙවියන් වහන්සේ ඊශ්‍රායල් වරුන්ගේ දෙවියන් වහන්සේ හැටියට සිටියා. Until Jesus came to this earth, the God of Israel was the God of Israel only. சுப்பையாவின் தேவன் இஸ்ரவேலின் தேவன் அல்ல. පෙරේරාගේ දෙවියන් වහන්සේ ඊශ්‍රායල්හි දෙවියන් වහන්සේ නොවේ. கந்தசாமியின் தேவன் இஸ்ரவேலின் தேவன் அல்ல. රණසිංහගේ දෙවියන් වහන්සේ ඊශ්‍රායල්හි දෙවියන් වහන්සේ නෙවෙයි. இப்ப விளங்குதா உங்களுக்கு? ඔබට වැටහෙනවද? So those of us who are Gentiles, non-Jews, our forefathers before Jesus did not know the God of Israel, and God of Israel was not their God. Now my forefathers had 330 million gods and goddesses. என்னுடைய மூதாதையர்களுக்கு 33 கோடி தேவர்கள் இருந்தார்கள். මගේ මුතුන් මිත්තන්ටත් 33 කෝටියක් දෙවිවරු හිටියා. அவர்களில் ஒருவர் கூட இஸ்ரவேலின் தேவன் அல்ல. හැබැයි ඔවුන්ගේ කිසිම කෙනෙකුට ඊශ්‍රායල් දෙවියන් වහන්සේ නැහැ. None of those 330 million gods was the God of Israel. How did the God of Israel become our God, the God of the Gentiles? இப்போ இஸ்ரவேலரின் தேவன்
நமது தேவனாய் வந்தது எப்படி? කෙසේද ඊශ්‍රායල්හි දෙවියන් වහන්සේ අපේ දෙවියන් වහන්සේ බවට පරිවර්තනය වුණේ? இஸ்ரவேலர்கள் அவரை தள்ளினபடியினால். ඊශ්‍රායල්වරුන් විසින් උන්වහන්සේව ප්‍රතික්ෂේප කරපු නිසා. The Israelites pushed him away. How? எப்படி தள்ளினார்கள்? කෙසේද උන්වහන්සේගෙන් වෙන් වෙලා ප්‍රතික්ෂේප කරමින් සිටියේ? இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. යේසුස් වහන්සේව පිළිගත්තේ නැහැ. They did not accept Jesus as the Messiah. Now the joke is, don't they know that a Messiah is coming? அவர்களுக்கு தெரியாதா மேசியா ஒருவர் வருகிறார் என்று? දැන් ඔවුන්ට දන්නේ නැද්ද මේසියස් වහන්සේ කියලා කෙනෙක් පැමිණෙන්න යනවා කියලා? தெரியும். ඔවුන්ට දන්නවා. ஆனால் அவர்தான் இவர் என்று அவர்களுக்கு காண முடியாமல் போய்விட்டது. නමුත් ඒ මේසියස් වහන්සේ තමා මොහු කියලා ඔවුන්ට හරියාකාරව දැක ගන්න බැරි වුණා. They could not see Jesus as the Messiah. Not everybody. Only a few saw. ஒரு சிலர் தான் பார்த்தார்கள். එයින් හැම කෙනෙක්ම නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ සමහරක් අයට තමයි උන්වහන්සේව පෙනුනේ. அன்றிலிருந்து இன்று வரை එදා පටන් අද දවස දක්වා இயேசுவானவரை மேசியாவாக பார்க்கின்ற ஒரு கொஞ்சம் யூதர்கள் உண்டு, இல்லாமல் இல்லை. යේසුස් වහන්සේ මේසියස් වහන්සේ හැටියට පිළිගන්නා වූ දකින්නා වූ ස්වල්පයක් සිටිනවා. யூதேவான். යුදෙව්වන්. There are from then to now a handful of Jews who believe that Jesus is the Messiah, Yeshua HaMashiach. இப்போ இஸ்ரவேலிலே இயேசுவானவரை மேசியாவாய் நம்பி ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு 30,000 யூதர்கள் தான் உண்டு. යේසුස් වහන්සේව මේසියස් වහන්සේ හැටියට පිළිගත්තා වූ ඊශ්‍රායල් වල 30,000කට අධික යුදෙව්වන් ප්‍රමාණයක් සිටිනවා. There are only about 30,000 Jews right now in Israel who are messianic, who believe in Jesus as the Messiah. Of 6 million Jews, 30,000 of 6 million, so that's a minute minority. 60 லட்சம் யூதர்கள் வாழுகிறார்கள் இஸ்ரவேலிலே. මිලියන 6ක් ජීවත් වෙනවා යුදෙව්වන් ඊශ්‍රායල් වල. அவர்களில் வெறும் 30,000 பேர் தான் இயேசுவை மேசியாவாய் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். ඔවුන්ගෙන් නිකන් 30,000ක් තමයි යේසුස් වහන්සේ මේසියස් වහන්සේ හැටියට පිළිගෙන ජීවත් වෙන්නේ. ஆதியாகமம் 1:1 மல்கியா 4:6 வரை இயேசு இருக்கிறார். උත්පත්ති 1:1 ඉඳලා මලාකි පොතේ 4:6 දක්වා යේසුස් වහන්සේ ජීවමානව සිටිනවා. Jesus is all over there from Genesis 1:1 to Malachi 4:6. Can the Jews see that? No. யூதர்களுக்கு அது தெரிகிறதா? නමුත් යුදෙවන්ට ඒ පිළිබඳව දිස් වෙනවද? இல்லை. නෑ. சில பேர் கேக்குறாங்க, සමහර අය අහනවා. சுரேஷ் நீ சுதும்பல பாபு தானே? සුරේෂ් උඹ සුදුහුඹල බාබු නේද? நீ யூதன் இல்ல தானே? උඹ නිකන් යුදෙව්වෙක් නොවේ නේද? ஆனா பெருசா வந்து ஆதியாகமம் 1:1 படிச்சு கொடுக்குற. හැබැයි නිකන් ලොකුවට ඇවිල්ලා උත්පත්ති 1:1 කියලා උගන්වනවා. இஸ்ரவேலை பத்தி கற்றுக் கொடுக்குற. ඊශ්‍රායල් වරුන්ට උගන්වනවා. என்ன யூதர்களை விட உனக்கு தெரியுமோ? ඒ කියන්නේ යුදෙව්වන්ට වැඩි උඹට දන්නවද? யூதர்களுக்கு தெரியாததெல்லாம் உனக்கு தெரியுமோ? යුදෙව්වන්ට දන්නේ නැති දේ උඹට දන්නවද? Some people ask me, hey Suresh, you are Sudhumpala Babu, right? How dare you claim that you know the mysteries of Genesis 1:1 and mysteries of the Messiah, mysteries of that, this and the other, especially the Song of Solomon, when many Jews don't know it. Come on, don't pull our leg. எங்களை ஏமாத்தாத சுரேஷ். අපේ වරවට්ටන්න එපා සුරේෂ්. இந்த வசனம் என்ன சொல்லுது? නමුත් මේ වදනේ කුමක්ද සඳහන් වෙන්නේ? புறஜாதியாருடைய நிறைவு உண்டாகும் வரைக்கும் இஸ்ரவேலரில் ஒரு பங்குக்கு கடினமான மனதுண்டாயிருக்கும். கிரேக்க மொழி சொல்லுகிறது அவர்களுடைய கண்கள் குருடாயிருக்கும். මේ අභිරහස නුබලා නොදැන සිටිනවාට නොකැත්තේ. එනම් අන්‍ය ජාතින් සම්පූර්ණත්වයට පැමිණෙන තුරු ඊශ්‍රායල් වලට තරමක් දුරට දැඩිකමක් කියලා කියන්නේ අන්ධ භාවයක් පැමිණෙන තිබෙන බවය. What does Romans 11:25 indicate? Hey, until the time of the completion of the Gentiles, one part of the Jews would be blinded, and their hearts hardened. They are blind. They look but they don't see. அவர்கள் பார்ப்பார்கள் காண மாட்டார்கள். ඔවුන් බලනවා නමුත් ඔවුන්ට පේන්නේ නැහැ. ஹலோ, இங்கே
சில நேரம் பார்த்துருக்கீங்களா, සමහරක් වෙලාවට දැකලා තියෙනවද? நம்ம யாரோடையாவது பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது අපි කාත් එක්ක හරි කතා කරගෙන ඉන්නකොට அவங்க இப்படி எங்கிட்ட மூஞ்சி இப்படி பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. ඔහු අපේ මුහුණ දිහා සමහරක් වෙලට බලාගෙන ඉන්නවා. ஆனா இப்படி பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க, ஆனா பார்க்க மாட்டாங்க, காண மாட்டாங்க. பார்த்துருக்கீங்களா? මේ නමුත් බලාගෙන ඉන්නවා නමුත් එයාට පේන්නේ නැහැ, දකින්නේ නැහැ. நமக்கும் அது நடக்கும். අපිටත් ඒක සමහරක් වෙලාවට සිද්ධ இப்படி වෙනවා. பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம், මෙහෙම බලාගෙන ඉන්නවා. ஆனா காண மாட்டோம். නමුත් අපිට මොකද්ද බලන්න කියලාත් අපිට පේන්නේ නැහැ. எத்தனை பேருக்கு அந்த அனுபவம் இருக்கு? කී දෙනෙකුට ඒ අත්දැකීම තියෙනවා? அதுதான் யூதர்களுக்கு. ඒක තමයි යුදෙව්වන්ට. You know, if you sometimes you will be looking at somebody and maybe you are traveling somewhere else in your thoughts, you would be looking at somebody but you won't see them. That happens. This is what is happening to the Jews, poor Jews. They have the Torah, they read everything, they read about the Messiah, they know better than us, but they don't see the Messiah. அவர்களுக்கு எங்களை விட நன்றாய் தெரியும். ඔවුන්ට අපිට වැඩිය හොඳට දන්නවා. அவர்களுக்கு எபிரேய மொழி எல்லாம் தெரியும். ඔවුන්ට හෙබ්‍රේව භාෂාව පවා දන්නවා. They know Hebrew, but they don't see the Messiah. அவர்கள் இயேசுவை பார்க்க மாட்டார்கள். නමුත් ඔවුන්ට මේසෙස් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේව දිස් වෙන්නේ නැහැ. அப்ப இது என்ன? එහෙනම් මේක කුමක්ද? ஒரு ரகசியம். මේක එක අභිරහසක්. ஏன் பாஸ்டர் அவங்களுக்கு தெரியுது இல்ல? ඇයි පාස්ටර් කට්ටියට දන්නේ නැත්තේ? Why pastor don't they see? Because it is a mystery. அது ஒரு ரகசியம். ඇයි කිව්වොත් ඒක අභිරහසක් නිසා. அது எப்படி? ඒක කොහොමද? கேட்காதீங்க. අහන්න එපා. ரகசியம். ඒක රහසක්. How? Don't ask how. That's a mystery. So God has hidden it from their eyes. தேவன் அவர்களுடைய கண்களுக்கு அதை மறைத்திருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ගේ දැස් වලින් මේ දේ සංගවලා තිබෙනවා. அப்ப இனி இந்த இஸ்ரவேலுக்கு போய் வருகிறவர்கள், ඉතින් ආයේ මේ ඊශ්‍රායල් වලට ගිහිල්ලා එන කට්ටිය, யூதர்களுடைய நட்பில் இருக்கிறவர்கள், தொடர்போடு இருப்பவர்கள், යුදෙව්වන් සමග බොහෝ සම්බන්ධතා පවත්වාගෙන සිටින අය, நீங்கள் அந்த யூதர்களுக்கு நீங்கள் காட்ட முயற்சித்து தோல்வி அடைய வேண்டாம். ඉතින් ඔබ ඒ යුදෙව්වන්ට දේවල් පෙන්නලා ඔවුන් ඉස්සරහා පරාජයට පත් වෙන්න යන්න එපා. You know, Christians, some of you may be traveling to Israel quite often. Some of you may have Jewish friends. Now don't try to open their eyes to see what you see, because some of them cannot see because it is a mystery to them. சில பேர் அவர்களால் பார்க்கவே முடியாது என்றால் அது அவர்களுக்கு ஒரு ரகசியமாக இருக்கிறது. සමහරක් අයට ඔවුන්ට කිසිම දෙයක් දිස් වෙන්නේ නැතු වෙන්න එකම හේතුව ඒ අභිරහසක් වශයෙන් තිබෙන නිසා. அப்ப அவர்களுடைய கண்களை மறைத்தது யார்? ඒ කියන්නේ ඔවුන්ගේ දැස් වසලා අන්ධ භාවයට පත් කරලා තිබෙන්නේ කවුද? பிசாஸ். යකා. இல்ல. නෑ. யார் சொன்னா? ஆண்டவர் தான் அவர்களுடைய கண்களை மறைத்து வைத்திருக்கிறார். කවුද ඒ දේ කරලා තියෙන්නේ? දෙවියන් වහන්සේ තමයි භාවයට පත් කරලා තිබෙන්නේ. Of course it's the devil that has blinded them. No. It's God who has blinded their eyes until the time of the Gentiles is fulfilled. புறஜாதியருடைய காலம் நிறைவேறும் வரை. අන්‍ය ජාතින්ගේ කාලය සම්පූර්ණ වන තෙක්. அப்ப புறஜாதியார், එතකොට අන්‍ය ජාතීන්, இதுதான் அடுத்த ரகசியம். මේක තමයි අනිත් රහස. The Gentiles, now that's the next mystery. Read Ephesians 3:3-6. எபேசியருக்கு போவோம். 3ஆம் அதிகாரம் 3லிருந்து 6 வரை வாசிப்போம். අපි එපිස පොතට පෙරලා ගමු. 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 වෙනි පදේ ඉඳලා 6 වෙනි පදේ දක්වා කියවමු. எபேசியர் 3:3-6 இதுதான் இரண்டாவது ரகசியம். මේක තමයි දෙවෙනි අභිරහස. அதென்னவெனில் புறஜாதிகள் சுவிசேஷத்தினாலே உடன் சுதந்திரருமாய் ஒரே சரீரத்துக்குள்ளானவர்களுமாய் கிறிஸ்துவுக்குள் அவர் பண்ணின வாக்குத்தத்தத்துக்கு உடன் பங்காளிகளுமாய் இருக்கிறார்கள் என்ற இந்த ரகசியத்தை அவர் எனக்கு வெளிப்படுத்தி அறிவித்தார். பவுல் சொல்றார், இதை குறித்து நான் முன்னமே சுருக்கமாக எழுதியிருக்கிறேன். இதை நீங்கள் வாசிக்கையில் கிறிஸ்துவின் ரகசியத்தை குறித்து எனக்கு உண்டாயிருக்கிற அறிவை அறிந்து கொள்ளலாம். එපිස පොතේ 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 වෙනි පදේ ඉඳලා 6 වෙනි පදේ දක්වා එනම් මා විසින් ඉහත ලුහුඬින් ලියා තිබෙන ලෙස එලිදරව් කිරීම කරන කොටගෙන ඒ රහස මට ප්‍රකාශ වූ බවය. ඒ ප්‍රකාරයට නුඹලා එය කියවන විට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ රහස ගැන මට තිබෙන දැනගැන්ම නුඹලාට තේරුම් ගන්නට පුළුවන්. එය උන්වහන්සේගේ ශුද්ධ පේරිතයන්ටත් ප්‍රොපේතවරුන්ටත් ආත්මයාණන් වහන්සේ කර්ණ කොටගෙන දැන් එලිදරව් කර තිබෙන ලෙස වෙන පරම්පරාවලදී මනුෂ්‍ය පුත්‍රයන්ට දන්වනු ලැබුවේය. එනම් සුභාරංචියේ කර්ණ කොටගෙන ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ තුල අන්‍ය ජාතීන් හවුල් උරුමකාරයන් වන බවත් ශරීරයේ හවුල් අවයවයන් බවත් පොරොන්දුවට හවුල් කාර්යයන් බවත් දෙවියන් වහන්සේගේ බලයේ ක්‍රියා කිරීමේ ප්‍රකාරයටය. How that by revelation he made unto me the mystery, as I wrote afore in a few words,
whereby, when ye read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ, which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto the holy apostles and prophets by the Spirit, that the Gentiles should be fellow heirs and of the same body and partakers of his promise in Christ by the gospel. அன்பானவர்களே, இது ரொம்ப வல்லமையான பகுதி. ප්‍රේමන්තින මේ ඉතා බලවත් වූ කොටසක්. It is a powerful statement here. Twice in this section, Paul uses the word mysterion, mystery. 2 தடவை இந்த 3 வசனங்களுக்குள்ளே ரகசியம் என்ற சொல்லை பவுலடியார் பயன்படுத்துகிறார். දෙවතාවක් පාවුල්තුමා විසින් රහස කියන දේ මේ ස්ථානයේ භාවිතා කරනවා. ஒன்று என்ன? පළවෙනි දේ කුමක්ද? புறஜாதியார் யூதர்களுக்கு சமானமான உரிமை பெற்றிருக்கின்றார்கள் என்ற ரகசியம். එක රහසක් තමා යුදෙව්වන්නුත් ඒ වගේම යුදෙව්වන් අන්‍ය ජාතීන් යුදෙව්වන්ට සමානව අයිතියක් දෙවියන් වහන්සේ තුල ලබා ගන්නවා කියන අභිරහස. One of the mysteries is that the Gentiles would be co-heirs with the Jews. Now, why don't the Jews understand that? Because it's a mystery to them. They will never accept the Gentiles as co-heirs. ஏன் யூதர்கள் புறஜாதியாரை ஏற்றுக்கொள்வது கிடையாது. නමුත් ඇයි යුදෙව්වන් විසින් අන්‍ය ජාති වෙනවා ඒ ආකාරයට පිළිගන්නේ නැත්තේ? அது அவர்களுக்கு மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. එය ඔවුන්ට වැසී තිබෙන නිසා. இஸ்ரவேலுக்கு போகிற கிறிஸ்தவர்களே, ඊශ්‍රායලට යන කිතුණුවනි, நீங்கள் அந்த இஸ்ரவேலுக்குள் பிரவேசிக்கின்ற விமான நிலையத்திலோ அந்த நாட்டின் எல்லையிலோ அவர்கள் நீங்கள் கிறிஸ்தவர்கள் என்றவுடன் பாய்ந்து கட்டி பிடித்து வரவேற்பார்கள் என்று நினைக்க கூடாது. ඔබ හිතන්න එපා ඔබ ඊශ්‍රායල් දේශයට ගිහිලා ගුවන් තොටුපළට ගියාපුවාම එහෙ ඉන්න යුදෙව්ව ඇවිල්ලා එන්න අනේ කියලා ඇවිල්ලා බදාගෙන මේ වැළඳගෙන ඇරයුම් දෙයි කියලා ඇතුළට. Hey Christians, when you go to Israel, either when you land at the Tel Aviv airport or when you enter Israel through one of their borders, land borders, don't expect the Jews to jump off their chairs and come and give a big hug to you if you say you are a Christian. Why? Because it has been blinded to them that you are a co-heir with them. அவர்களோடு நீங்களும் சம அந்தஸ்தை பெற்றிருக்கின்றீர்கள் என்கின்ற ரகசியம் அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டில்லை. ඒ කියන්නේ ඔවුන් සමග අපිටත් එක සමාන්තර වූ අයිතියක් තිබෙනවා කියන දේ ඔවුන්ට තාමත් එලිදරව් වෙලා නැහැ. உங்களுக்கு அது வெளிப்பட்டபடியினால் நீங்கள் அவர்களை சம அந்தஸ்துடையவர்களாய் பார்க்கிறீர்கள். ඔබට ඒ දේ එලිදරව් වෙලා තිබෙන නිසා ඔබ ඔවුන් සමග එකට සංසන්දනයෙන් බලන්න යන එක සැබෑවක්. ஆனால் அவர்கள் அப்படி பார்க்க மாட்டார்கள், ஏனென்றால் அவர்களுக்கு மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. නමුත් ඒ ආකාරයෙන්ම ඔවුන් අපි දිහා බලන්නේ නැති උන්නේ හේතුව තමයි ඔවුන්ට ඒ දේ අන්ධ වෙලා තිබෙන දෙයක්. Hey Christians, you know that you are co-heirs with them. Now that makes them co-heirs with you. So you will accept them and you will expect them to accept you. No, they are not going to accept you. இப்போ இஸ்ரவேலுக்கு போற சில பேருக்கு அப்செட் ஆகுது. දැන් ඊශ්‍රායලට යන සමහර අය හිටපු ගම අප්සෙට් වෙනවා. Sometimes if you go to Israel you get upset. Why? Because you go excited. Because you are going to your fatherland. You are so happy to go there. And then when you see the Jew at the immigration, you are saying, Boker Tov, oh, Shalom, wow. They are not excited. And then you are upset because they are not as excited as you are. இப்போ நீங்க இஸ்ரேலுக்குள்ள பிரவேசிக்கும் போது දැන් ඔබ ඊශ්‍රායලයේ ඇතුළට යනකොට அந்த அந்த யூதனை பார்க்கும்போது இமிகிரேஷன்ல அந்த குடி வரவு பகுதியில் ඒ අර ඉමිග්‍රේෂන් එක ගාවදී ඒ යුදෙව්වෙක් එකපාරට දකින්න විට உங்களுக்கு அவங்கள பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு புல் அரிக்குது. நான் இஸ்ரேல் வந்திருக்கேன். ඉතින් මේ ඔබ යුදෙව්ව දැක්ක ගමන් ඔබට හිරි වැටලා ගිහිල්ලා ඔබ නිකන් තැතිගෙන ඔබ මේ ජොලිත වෙලා அப்போ ஆபிரகாமின் சந்ததி உண்மையான சந்ததி அங்கிட்டு இருக்கு. ඔබ ආබ්‍රහම්ගේ මේ පරම්පරාවෙන් ඉන්න කෙනෙක් ඔබ ආශිර්වාද ලද්දෙක්. அப்போ நீங்க அவங்களுக்கு பாஸ்போர்ட்டை கொடுத்து சொல்றீங்க, நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் இஸ்ரேலுக்கு வந்ததுக்கு, உங்க நாட்டை நான் ரொம்ப நேசிக்கிறேன், உங்களை எல்லாம் நேசிக்கிறேன். அவங்க சொல்றாங்க ඉතින් ඒක පාට පාස්පෝර්ට් එකට දීලා කියනවා ඉතින් මට හරි සන්තෝෂයි මම මෙහෙ ඉඳලා ඔය කට්ටිය රටට ආපු එකට සන්තෝෂයි කියලා එහෙම නිකන් ජොලිතව කියනකොට එයා එකපාරට அப்போ இவங்களுக்கு அப்செட் ஆகுது. දැන් මෙයා අප්සෙට් වෙනවා එකපාරට. இது என்னடா இது? මේ මොකද්ද බං? அவங்க நாட்டை பத்தி நல்லது சொல்றாங்க, அவங்க எங்களுக்கு சொல்றாங்க. ඒ කට්ටියගේ රට ගැන මම ඇවිල්ලා හොඳ කතා කරනකොට ඒ මනුස්සයා මට ගාලා කියනවා. அவர்களுக்கு அது ரகசியம், அவர்களுக்கு தெரியாது. ඔවුන්ට එක රහසක් ඒ ගැන ඔවුන්ට දන්නේ නැහැ. It is a mystery to them. They don't know that we have been made co-heirs with them. We are also in a spiritual sense the descendants of Abraham. They don't know that.
அப்போ நாமும் ஆவிக்குரிய ரீதியில் ஆபிரகாமின் சந்ததியாய் மாற்றப்பட்டு சம அந்தஸ்து பெற்றிருக்கிறோம் என்று அவர்களுக்கு தெரியாது. අපි ආත්මික වශයෙන් අපිටත් ආබ්‍රහම්ගේ පරම්පරාවක් ලෙස සම උරුමයක් තියෙනවා කියලා ආත්මික වශයෙන් තියෙනවා කියලා ඔවුන්ට ඒ පිළිබඳව ඒ දේ වැටහෙන්නේ නැහැ. அடுத்தது இதில் அவர் சொல்கிறார் கிறிஸ்துவை குறித்த ரகசியம் என்று. මෙතන කියනවා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පිළිබඳ අභිරහස. And also Paul mentions here the mystery of Christ. யார் கிறிஸ்து? කවුද ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ? இயேசுவானவர். යේසුස් වහන්සේ. இப்போ நமக்கு ஒரு குழப்பம் வருகிறது. දැන් අපිට එක කොළප්පමක් පැමිණෙනවා. அட இந்தியாவில் இருக்கிற இலங்கையில் இருக்கிற வேற தேசங்கள்ல இருக்கிற எங்களுக்கே தெரியுது இயேசு தான் கிறிஸ்துன்னு. ඒ කියන්නේ ඉන්දියාවේ ඉන්න වෙන දේශවල ඉන්න අපේ රටේ ඉන්න අයට දන්නවා යේසුස් වහන්සේ තමයි ක්‍රිස්තුස් කියලා. ஆனா இஸ்ரவேல்ல இருக்கிற இந்த யூதர்களுக்கு அவரை இவர் தான் கிறிஸ்துன்னு தெரிய மாட்டேங்குதுன்னு நம்ம யோசிப்போம். හැබැයි ඊශ්‍රායලේ ඉන්න මේ යුදෙවන්ට ඔහු මේ ක්‍රිස්තුස් කියලා වැටහෙන්නේ නැහැ. We think, hey, we who are from Europe, America, Sri Lanka, India, we know that Christ is actually Jesus. But these Jews who live in Israel, they don't know that. Hey, how many of you all have been upset over that fact that you know that Jesus is Christ, but those people who live in Israel don't know? எத்தனை பேர் அப்செட் ஆகுறீங்க நீங்க? அட உங்களுக்கே தெரியுது கிறிஸ்து தான் இயேசுன்னு, ஆனா அங்க வாழ்ற இஸ்ரவேலர்களுக்கு இது தெரிஞ்சு தொலைக்க மாட்டேங்குது. ඉතින් කී දෙනෙක් මේ ගැන අප්සෙට් වෙනවද ඇවිල්ලා? ඒ කියන්නේ අපිට දන්නවා යේසුස් වහන්සේ තමයි ක්‍රිස්තුස් කියලා. හැබැයි ඒ ජීවත් වෙන යුදෙව්වන්ට දන්නේ නැහැ යේසුස් වහන්සේ තමයි ක්‍රිස්තුස් කියලා. பவுலடியார் என்ன சொல்லுகிறார்? පාවුල්තුමා මොකද්ද කියන්නේ? கிறிஸ்து அவர்களுக்கு ஒரு ரகசியம். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඔවුන්ට එක අභිරහසක්. Christ is a mystery to them. Do you understand that? So don't try to convince something secretive to those people who don't know that secret. அந்த ரகசியத்தை அறியாதவர்களுக்கு அந்த ரகசியத்தை சொல்லிக் கொடுக்க முயற்சிக்க வேண்டாம். ඒ රහස නොදන්නා වූ අයට ඒ දේ විවරණය කරන්න උත්සුක වෙන්න එපා. அப்ப இதுவரை என்ன பார்த்திருக்கிறோம்? දැන් මේ තාක් දුරට අපි මොන මොනවද බැලුවේ? இயேசுவானவர் சொன்ன இந்த ரெண்டு ரகசியங்கள். යේසුස් වහන්සේ කිව්වා වූ ඒ අභිරහස් දෙක. தேவராஜ்யம் எனும் ரகசியம், பரலோக ராஜ்யம் எனும் ரகசியம். දේව රාජ්‍ය කියනා වූ රහස තා ස්වර්ග රාජ්‍ය කියනා වූ රහස. So far we have seen the two mysteries Jesus taught. The mystery of the kingdom of God and the mystery of the kingdom of heaven. அப்புறம் பவுலடியார் சொன்ன ரகசியங்களில் ரெண்டு பார்த்து விட்டோம். ඉතින් පාවුල්තුමා කිව්ව රහස් දෙකක් අපි බැලුවා. So 2 of Paul's 13 mysteries have been seen by us. Number 1, Israel is blind. இஸ்ரவேலர்கள் கண்குருடாய் இருக்கிறார்கள். ඊශ්‍රායල් වරුන් අන්ධ භාවයට පැමිණිලා තිබෙනවා. இரண்டாவது, புறஜாதியார் இஸ்ரவேலரின் சம அந்தஸ்துடையவர்கள் என்பதும் දෙවැනි එක ඊශ්‍රායල් වරුනුත් ඒ වගේම අන්‍ය ජාතිනුත් සමාන්තරව සම අයිතිවාසිකම් තිබිලත් கிறிஸ்துவானவர் எல்லாருக்கும் தான், அவர் தான் இயேசு என்பதும் ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සෑම දෙනාටම තමා ඒ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තමා යේසුස් වහන්සේ කියන වගත් அவர்களுக்கு மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ඔවුන්ට සැඟවුණා යුදෙව්වන්ට සැඟවුණා විෂයක්. Secondly, the Jews are blinded that we are co-heirs with them, and they are blinded that Christ is for them also as much as he is for the Gentiles. Do you understand that? And we have to not forget that some Christians also forget that the Israelites are still the co-heirs with us. We haven't replaced them. We have come and seated next to them. சில கிறிஸ்தவர்களும் இந்த ரகசியத்தை அறியாமல் இருக்கிறார்கள். සමහර කිතුණුවන් පවා මේ රහස දන්නේ නැතුව සිටිනවා. சில கிறிஸ்தவர்கள் நினைக்கிறார்கள் யூதர்கள் இருந்த இருக்கையிலிருந்து அவர்களை துரத்தி விட்டு நாங்கள் வந்து உட்கார்ந்து விட்டோம் என்று. ඒ කියන්නේ සමහරක් කිතුණුව හිටනවා යුදෙව්වන් හිටපු ස්ථානේ ඉවත් කරලා අයින් කරලා පන්නලා අපි ඒ ස්ථානෙට ඇවිත් ඉන්නවා කියලා. இந்த வசனம் சொல்லுகிறது உடன் பங்காளிகள். அவன் உட்கார்ந்து இருக்கும் போது நீயும் வந்து அதில் உட்கார்ந்துட்ட, அவ்வளவுதான். ඒ කියන්නේ මෙම ස්ථානයේ සඳහන් වෙන්නේ කියන්නේ සමාන්තර මේ එකම දේ අපිට එකම අයිතිවාසිකම් තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔවුන් ඉන්න ස්ථානයේ තමයි අපිත් නැදිලා සිටින්නේ. பாருங்கள், உடன் சுதந்திரர், உடன் பங்காளிகள். விளங்குதா? கிறிஸ்தவர்களே, யூதர்கள் இல்லன்னு சொல்றவங்களே கேட்டுக்கிறங்க. ඒ කියන්නේ මේ අහගන්න මේ කියන්නේ යුදෙව්වන්ට නොවේ. ඒ කියන්නේ අපි නෑ ආයේ යුදෙව්වෝ නෑ. යුදෙව්වන්ව පැන්නුවා. දැන් අපි තමා යුදෙව්වෝ කියලා කියන අපේ කට්ටිය අහගන්න මෙතන කියලා තියෙනවා උடன் சுதந்திரர், உடன் பங்காளிகள். සම අයිතිවාසිකම්. තුනම හිතන්නේ. We are co-heirs. They haven't been expelled from the seat and we've been replaced there. No. We coexist with the Israelites. අපි සියලු දෙනාම අන්‍ය ජාතින් කියන්නේ හවුල් උරුමකාරයන් සම උරුමකාරයන් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. හවුල් උරුමකාරයෝ, உடன் பங்காளி. விளங்குதா? கிறிஸ்தவர்கள் கேட்டுக்கிறங்க. කිතුණුවන් අහගන්න.
யூதர்களுக்கு தெரியவில்லை நாங்கள் அவர்களுடைய உடன் பங்காளிகள் என்று. යුදෙව්වන්ට දන්නේ නැහැ අපි දැන් ඔවුන් සමග හවුල් උරුමකාරයෝ කියලා. The Jews don't know, most of the Jews don't know that we are co-heirs with them. Wait a minute, even some of us don't know that the Jews are co-heirs with us. எங்களிலும் அநேக கிறிஸ்தவர்களுக்கு தெரியாது யூதர்கள் நம்முடைய உடன் பங்காளிகள் உடன் சுதந்திரர் என்று. අපේ සමහරක් හිතුණුවන්ට දන්නේ නැහැ යුදෙව්වන් අපේ සම උරුමකාරයන් හවුල් උරුමකාරයන් කියන යන වගේ. ஆகவே இது ஒரு ரகசியம். එම නිසා මේ දේ එක අභිරහසක්. இன்று நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க போகும் மூன்றாவது, அதாவது பவுலடியார் சொல்லுகின்ற மூன்றாவது ரகசியம், අද මම ඔබලාට උගන්වන්න යන අවසාන දේ කියන්නේ පාවුල්තුමා කියන තුන්වෙනි අභිරහස. அதோடு இன்றைக்கு நான் முடித்து விடுவேன். ඒත් සමග මම අද හමාර කරන්න යනවා. My final point for today, the third mystery of Paul is the mystery of faith. விசுவாசம் என்கின்ற மறைபொருள். 1 தீமோத்தேயு 3:9. Turn with me to 1 Timothy chapter 3 and verse 9. කියන්න සිංහලෙන්. 1 තීමෝති 3:9. 1 තීමෝතේයු 3:9. 1 තිමෝති 3:9. இதிலே உண்மையாக உதவிக்காரரை பற்றித்தான் பவுலடியார் பேசுகிறார். මෙම ස්ථානයේ ඇත්තටම පාවුල්තුමා කතා කරන්නේ ඒ කියන්නේ උදව් උපකාර කරන පුද්ගලයා ගැන. Contextually Paul is referring to the deacons. But let's just read verse 9. 9வது வசனம் சொல்லுகிறது, விசுவாசத்தின் ரகசியத்தை சுத்த மனச்சாட்சியிலே காத்துக் கொள்ளுகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். 9වෙනි පදයේ සඳහන් වෙනවා ඇදහිල්ලේ රහස පිරිසුදු හෘද සාක්ෂියකින් දරන්නා වූ අයවල් සිටින්ට යුතුය. Holding the mystery of faith in a pure conscience. Read it again. Holding the mystery of faith in a pure conscience. விசுவாசம் என்பது ஒரு ரகசியம். ඇදහිල්ල කියලා කියන්නේ එක රහසක්. Faith is a mystery. But unfortunately, faith is being treated by a common open subject by many Christians. அநேக கிறிஸ்தவர்கள் விசுவாசத்தை ஏலம் போடுகிறார்கள். අවාසනාවන්ත ලෙස බොහෝ කිතුණුවන් ඇදහිල්ල කියන දේ විවෘත වූ දෙයක් බවට පත් කරලා තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ පේමන්ට් එකේ දාලා ගොඩ රුපියලට විකුණන භාණ්ඩයක් කරගෙන තියනවා. මේ ඇදහිල්ල කියන එක ඇහුවාම කියනවා சாட்சிකාරයෝ වෙනවා කියලා. விசுவாசத்தை அவர்கள் அம்பலப்படுத்திக் கொண்டு ඇදහිල්ල කියන එක මේ ගොඩ ගහලා විකුණන වගේ පොදු දෙයක් බවට පත් කරලා கேட்டா சொல்றாங்க இல்ல சாட்சிகளா இருக்கிறதுக்கு. ඇහුවනම් කියනවා නෑ ඒ අපි දේ ප්‍රකාශ එහෙම දෙයක් කරන්නේ සාක්ෂිකාරයෝ වශයෙන් ඉන්න කියලා. Some people undermine faith by exhibiting it as something very common. Faith is extremely valuable and precious. விசுவாசம் என்பது பெருமதியானதும் ඇදහිල්ල කියන්නේ වටිනාවුත් ஒரு பெருமதியான ரகசியமான ஒன்றாக இருக்கிறது. ඉස්තරම් වූ රහසක් බඳුව තිබෙනවා. இங்க பாருங்க இந்த ரகசியம் பிறகு அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை உங்களுக்கு இன்னும் சில ரகசியங்களை சொல்லும்போது இன்னும் இன்பமா இருக்கும். இன்னைக்கு முத பிரசங்கனால கொஞ்சம் டல்லா தான் போகும். අද මේ පළවෙනි දේශනාව නිසා පොඩ්ඩක් මේ ඩල් වගේ තමයි තියෙන්නේ. அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை கொஞ்சம் இதை விட இன்ட்ரெஸ்டா போகும். ඒ කියන්නේ ලබන ඉරු දිනේ ඉඳලා හොඳට ඉන්ට්‍රස්ට් එකේ තිබේ. You see, today since this is the first talk about mystery, for some people this is a mysterious sermon. In a literal sense. But next Sunday you will enjoy this more than today. இப்போ நீங்க ஒருத்தர என்ன சொல்றது இப்ப காதல் பண்றீங்கன்னு வைங்களேன். ඔබ කෙනෙකුට ආදරය කරනවා කියලා හිතන්න. மனசுல ஒருத்தரை குறிச்சு ஒரு ஈர்ப்பு வந்துருச்சுன்னு வைங்களேன். எதிர்பார்ப்பார் ஒருத்தரை பத்தி. බලාපොරොත්තුවක් නැති කෙනෙක්ට ඔබට ඇතුලෙන් එක ආකර්ෂණයක් ඇති වෙලා කියලා හිතේ තියාගන්න. Say you are all of a sudden attracted to somebody from the opposite sex. Now some Indian people and some Sri Lankan Christians don't like the word love, relationship, going out together, stuff like that. இப்போ இந்தியாவிலே இலங்கையிலே இருக்கிற சில தமிழர்களுக்கு இந்த காதல் கத்திரிக்காய் எல்லாம் பிடிக்காது. அதை பத்தி நான் பேசல. දැන් මේ ලංකාවේ ඉන්දියාවේ ඉන්න සමහරක් එතුණු අයට මේ ආදරය ප්‍රේමය කියන ආදරය කියන එක ආලය කියන එකට කැමති නැහැ.
காதல் எல்லாம் ஐயா இப்போ காதல் நல்லமா இல்லையான்னு நான் பேச வரல. ආලය කියලා කියන්නේ ජරාවක් ඊයා. ඒ කියන්නේ ආලය ගැන කතා කරන්න ආවේ නෑ දැන්. I am not talking about the love relationship, but here is the real psychological thing. மனோநிலை சம்பந்தமாக சொல்கிறேன். இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஆளை குறித்து ஒரு காதல் உணர்வு வந்துருச்சுன்னா දැන් මනෝවිද්‍යාත්මක හේතුව කියන්නේ දැන් ඔබට එක පුද්ගලයෙක් එක තැනැත්තියක් පිළිබඳව තැනැත්තෙක් පිළිබඳව යම් කිසි ආලයක් නැත්නම් ආකර්ෂණයක් පැමිණියා නම් அதை போய்ட்டு எல்லாருக்கிட்டையும் தம்பட்டம் அடிச்சுக்கிட்டு இருப்பீங்களா? දැන් ඒක හැමදෙනාටම ගිහිලා අඬ බෙර කහගෙන ඉන්නවද? Would you go and tell everybody that you are attracted to this person? Would you do that? அது செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பீங்களா? දැන් එහෙම කරගෙන ඉන්නවද? மரக்கறி வாங்க போனால் உங்களுக்கு தெரியுமா அந்த 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 இப்படி ஒன்று இருக்குதே அது குறித்து எனக்கு ஒரு மாதிரி ஃபீலிங் ஆயிடுச்சு. ඒ කියන්නේ මේ ගිහිලා කියනවද නිකන් මේ මට අරයා ඉන්නේ එයා ගැන නිකන් මට ෆීලිං වගේ ආවා කියලා. I'm really attracted to that person. Would you do that to the shopkeeper? போயிட்டு எல்லாம் அம்பலப்படுத்திட்டு திரிவீங்களா நீங்கள்? දැන් ඒ ගැන ඔක්කොම අඬ බෙර ගහගෙන මුළු ලෝකෙටම කියාගෙන දඟලනවා ගම වටේ. அல்லது உங்களை திருமணத்துக்கு பேசி ஒரு ஆளை கல்யாணம் கட்டுறதுக்கு பெரியோர்களால் நிச்சயிக்கப்பட்டு விட்டது. වැඩිහිටියන් විසින් කෙනෙකුට විවාහ කරලා දෙන්න ඒ පිළිබඳව කතා කරලා තිබෙනවා. அதை வீட்டுக்கு தேங்காய் விற்க வரவன், மாங்காய் விற்க வரவன், வெங்காயம் விற்க வரவன், மரக்கறி விற்க வரவன் எல்லாருக்கும் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பீங்களா? உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா? எனக்கு நிச்சயதார்த்தம் நடந்துருச்சு. ඉතින් ගෙදරට පොල් විකුණන්න එන එකටයි දොඩම් විකුණන්න එන එකටයි දෙහි විකුණන්න එන එකටයි කෙහෙල් මුව විකුණන්න එන එකටයි කියන් එනවද මේ මන් දන්නවද මට විවාහයක් තීන්දුව වුණා කියලා කියන්න යනවද? If you are engaged to be married to somebody, are you going to talk about it to every Tom, Dick and Harry that you see everywhere? No. Why? It's too precious to just babble about. சும்மா ஒலம்பிக்கிட்டு இருக்கிற அளவுக்கு அது பெருமதி இல்லாதது அல்ல. ஆமாவா இல்லையா? නිකන් ඕනවට වැඩි ඒක ඒ කියන්නේ කාට හරි කියන්න තරම් මේක වටිනා දෙයක්. ඒක කියන්න නෙමෙයි නිකන් ඒක හැම කාටම දොඩව මේ මාව එන්ගේජ් කරලා තියෙනවා. ඔහොම කියාගෙන ඉඳීද? ඒක කොච්චර වටිනා දෙයක්ද නේද? ඔයා එහෙම කරාද තුෂාර? නෑනේ. මේ මනුස්සයා ගිහලා රෙජිස්ටර් කරලත් ආවේ මට හොරෙන්. දන්නවද ඒක? இவர் போய்ட்டு ரெபேக்காவை ரெஜிஸ்டர் எல்லாம் பண்ணது எனக்கு தெரியாம கள்ளத்தனமா. This fellow went and hey got legally registered without my knowledge. Yeah, do you know that? ஹலோ பார்க்குறீங்க தானே பாஸ்டர் துஷார்? அந்த காலத்தில் ரெபேக்காவை பார்த்ததுக்கு பிறகு எனக்கு தெரியாது, சட்டப்படி ரெஜிஸ்டரும் பண்ணி வந்தாச்சு. சொல்லு உன்னை பற்றி தானே. ඉතින් දේවගැත්තුමාට දන්නේ නැතුව මම නීත්‍යානුකූලව කියන්නේ රෙජිස්ටර් කරලා පැමිණියා. விரட்டிட்டேன் நான். வராத பெல்வுட்டுக்கு மூஞ்சில முழிக்காத. ඉතින් මාව එලවල දැම්මා. තෝ එන්න එපා මේ පැත්තේ මට දකින්න තෝ ඉන්න එපා කියලා මාව එලවල දැම්මා. இவருக்கு எவ்வளவு பெருமதியானதுன்னா எனக்கே மறைச்சிட்டார். දැන් මට ඒක කොච්චර වටිනවද කියලා කිව්වොත් මම දේවගැත්තුමාට මේක හැංගුවා. Musterion. Tushara's Musterion made it so precious that he concealed the fact that he got registered. I chased him away. I said, never come to Bellwood. நான் சொன்னேன் மவனே நீ ரோட்ல நீ என்ன கண்டாலும் நான் அவனே காண்றதுக்கு முத ஒதுங்கி ஒளிஞ்சிரணும். ඉතින් මට කිව්වා තෝ මාව දැක්කොත් එහෙම පාරේ මම තෝව දකින්න කලින් තෝ කොහේ හරි ගිහලා හැංගිලා ඉන්න ඕන කියලා. Before I see you, if you see me on the road, before I see you, you better go and hide. என்ன ரோட்? இவர் போயிட்டு காட்டுக்கு இந்த காணி உள்ளுக்கு தான் ஒளிஞ்சார். මොන පාරේද මම ගිහලා මේ කැලෑස්සේ තමයි හැංගිලා හිටියේ. மரத்துக்கு மேல இவருக்கு சாப்பாடு கள்ளத்தனமா சப்ளை mercy ඩැනීకి கொடுத்து ඩැනී தான் சாப்பாடு சப்ளை. ඉතින් මට කෑම හම්බෙන්නේ හොරෙන් යවනවා සහෝදරි මර්සි පාස්ටර් ඩැනී අතේ. ඉතින් පාස්ටර් ඩැනී ඇවිල්ලා තමයි මට කෑම දෙන්නේ. This fellow goes and hides on tree tops and Mercy cooks secretive mysterious Musterion food and Danny mysteriously disappears into the woods and mysteriously he's fed. Oh hallelujah. A raven for Elijah, Danny for Tushar. விளங்குதா? சாரி பாத் விதவையை போல மர்சியும் ஒரு காகத்தை போல டேனியும் துஷாரையை போஷித்தார்கள். ඉතින් සාරිපාත් වැන්දපු වගේ සහෝදරි මර්සිත් ඒ වගේම කපුටෙක් වගේ පාස්ටර් ඩැනිත් මාව පෝෂණය කරා. හොඳ වෙලාවට ඩැනියා කපුටා කිව්වේ කුකුලා කියන්නේ නැතු. මේ කුකුලාට සප්ලයි කරන්න කපුටෙක්. கவனிங்க, நீங்கள் ஒருவரை திருமணம் செய்ய போனால் ඔබ කෙනෙක් විවාහ වෙන්න ගියා නම් அது எவ்வளவு ஒரு பெருமதியான விடயம் என்றால் ඒ කෙතරම් එක වටිනා ජනක දෙයක්ද යත් அதை போய் கண்டவர்களுக்கும்
உலம்பிக் கொண்டு திரிய மாட்டீர்கள். சரியா நான் சொல்வது? ඒ පිළිබඳව ගිහිල්ලා දකින එකනාට දොඩවගෙන යන්නේ නැහැ. If you are engaged to a person, it is so precious that you are not going to babble about it to everybody who you see. You would talk about it only to important people. முக்கியமானவர்களுக்கு மட்டும் தான் அதை நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்வீர்கள். ஆமாவா இல்லையா? ඉතින් ඒ පිළිබඳව බෙදා ගන්න යන්නේ ඔබට වැදගත් වෙන්නව පුද්ගලයන්ට පමණයි. එහෙම නෙවෙයිද? அப்போ கிறிஸ்தவம் என்பது மணவாளனான கிறிஸ்துவானவருக்கு ஒரு மணவாட்டியாக நாம் நிச்சயிக்கப்படுகிறோம். ඒ කියන්නේ ක්‍රිස්තියානි කාරකම යනු මනමාලයා වූ යේසුස් වහන්සේට මනාලියක්ව තීන්දුව කරනු ලැබීම. Christianity is being betrothed to the bridegroom Jesus. So Christians are in a betrothed relationship with Jesus. கிறிஸ்தவர்கள் மணவாளனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நிச்சயிக்கப்பட்ட மணவாட்டிகளாய் இருக்கிறோம். ඉතින් කිත්තුනුවෝ කියලා කියන්නේ මනමාලයා වුණා වූ යේසුස් වහන්සේට තීන්දුව කරනු ලැබූ මනාලියන් වශයෙන් සිටිනවා. இதற்கு பெயர் தான் விசுவாசம். මෙයට නම තමා ඇදහිල්ල කියලා කියන්නේ. That is what is called faith. By faith we are saved. விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டோம். ඇදහිල්ල කරුණ කොටගෙන නිමිති කොටගෙන අපි ගැලවීම ලබා සිටිනවා. இப்ப மரக்கறி வாங்குறவங்கிட்ட போயிட்டு දැන් එළවලු ගන්න ගිහිල්ලා நான் ஒரு கிறிஸ்டியன். මම ක්‍රිස්තියානිකාරයෙක්. போலீஸ்காரங்கிட்ட போயிட்டு පොලිස් කාර්යාගාවට ගිහිල්ලා நான் ஒரு கிறிஸ்டியன். මම එක ක්‍රිස්තියානිකාරයෙක්. You say I am a Christian to the vegetable vendor. You say I am a Christian to the cop who stops you for speeding. போலீஸ்காரன் நிப்பாட்டும். அவனே நீ 50ல வர வேண்டிய இடத்துல 70க்கு வந்து போலீஸ்காரன் பிடிச்சிட்டான். நீ ஒரு கிரிமினல். ඒ කියන්නේ පොලිස් කාර්යය එකපාරට අල්ලනවා 50ට යන්න ඕන තැනට මේක 80ට විතර ගියාට පස්සේ පොලිස් කාර්යය නවත්තලා අල්ලනවා. ඇයි කිව්වොත් උඹ අපරාධකාරයෙක්. நான் ஒரு பாஸ்டர். මම එක පාස්ටර්. வெக்கம் இல்லையா? මිලි ලැජ්ජාවේ බෑ. When a cop catches you for speeding, many pastors, they stop the vehicle and go to the cop and say, I am a pastor. Aren't you ashamed? Aren't you ashamed that being a pastor, you did something bad and you are trying to escape because you are a BLOODY pastor? விளங்குதா? நீங்க ஒரு தப்பு பண்ணிட்டு ඔබ එක වැරද්දක් කරලා இப்ப நீங்க பெரிய பாஸ்டர்னால அந்த அந்த தப்புறதுக்கு பாக்குறது வெக்கம் இல்லையா? හැබැයි ඔබ ලොකු පාස්ටර් කෙනෙක් නිසා ඒකෙන් බේරෙන්න බලනවා. විලි ලැජ්ජාවක් නෙවෙයිද මේක? தேங்காய் விக்கிறவங்கிட்ட පොල් විකුණන එකා කවට පොල් විකුණන එකනා කවට ගිහිල්ලා நான் ஒரு கிறிஸ்டியன் குறைச்சி தரீங்களா? මම එක ක්‍රිස්තියානිකාරයෙක් අඩු කරලා දෙනවද? The coconut vendor, I am a Christian, can you give me a discount? I am a pastor, can you give me a discount? நான் ஒரு பாஸ்டர், எனக்கு டிஸ்கவுண்ட் தாரியா? මම පාස්ටර් කෙනෙක් ඒ නිසා මට ඩිස්කවුන්ට් එකක් දෙනවද? ஏர் டிக்கெட்ஸ் புக் பண்ணும்போது பாஸ்டர்ஸ்க்கு டிஸ்கவுண்ட் இருக்கா? ஏன் பிச்சைக்காரனா நீ? මේ ගුවන් ප්‍රවේශ පත්‍ර වෙන් කරනකොට මේ පාස්ටර්ලාට කියලා වෙනම මේ ඩිස්කවුන්ට් එකක් තියෙනවද? ඇයි ඔබ හිඟන්නේද? When you book air tickets, is there a special discount for pastors? Are you a beggar? விளங்குதா? கிறிஸ்தவர்கள் தங்களுடைய விசுவாசத்தை அது ஒரு ரகசியமாய் பேணாமல் அம்பலப்படுத்துகிறார்கள் கேவலமான முறையில். කිතුනෝ තමන්ගේ ක්‍රිස්තියානිකාරකම නැත්තම් ඇදහිල්ල රැක ගන්න නැතු ලෝකයේ ඉස්සරහා ඒක ප්‍රසිද්ධ කරලා ඒක විනාශ කරගන්නවා. Christians are not maintaining their faith as a precious secret, a mystery, but advertising it as something. The way they dress, the way they carry the Bible, they want to just exhibit their faith. சில பேர் தாங்கள் உடுத்துக்கிற முறையிலே සමහරක් අය තමන් මේ අඳින පළඳින විදිහෙන් பைபிளை தூக்கிட்டு போற விதத்துல බයිබලේ අරගෙන යන විදිහෙන් உலகத்துக்கே பிரசித்தம் பண்ண விரும்புறாங்க தாங்க கிறிஸ்தவங்க. ලෝකයට ප්‍රචාරය කරන්න කැමති වෙනවා තමා එක ක්‍රිස්තියානිකාරයෙක්. மார்க்கெட்டுக்கு கீரை வாங்க போறது இப்படி. මේ මාකට් එකට යනවා එළවලු ගන්න මෙහෙම තමයි යන්නේ. ஸ்தோத்திரம். இந்த பொங்கனாங்கண்ணி என்ன வேலை சிஸ்டர்? නේ සුති වේවා අර පිපිඤ්ඤා කීයේද සිස්ටර්? Oh, how much is that spinach, sister? Hallelujah. 13 ரூபா. 13යි. நான் சர்ச்சில் இருக்கிறேன், டிஸ்கவுண்ட் தர முடியுமா? මම චර්ච් එකේ ඉන්න පොඩ්ඩක් අඩු කරලා දෙනවා. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ස්වාමින් වහන්සේ ඔබව ආශිර්වාද කරනවා. Yeah. මිලි You know, can you see that? இது வலிக்கணும். මේක රිදෙන්න ඕන. ஒரு 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 பெருமதியானது இந்த விசுவாசம்.
ඇදහිල්ල කියලා කියන්නේ ඉතා වටිනා උදයක්. Faith is so valuable that it is mysterious. அது ஒரு ரகசியம். ඒක රහසක්. அவன் வந்து கேட்கணும். එක් එක්කෙනා විලා අහන්න ඕන. என்ன உண்டு வாழ்க்கையில பெரிய மாற்றம் இருக்கே ஏன்னு அவன் கேட்கணும். ඔබගේ ජීවිතේ හරි වෙනසක් තිබෙනවානේ මොකක්ද ඒ කියලා පුද්ගලයා විලා අහන්න ඕන. நம்மால் போயிட்டு என் வாழ்க்கை மாறிடுச்சு என் வாழ்க்கை மாறிடுச்சு என் வாழ்க்கை மாறி அவனுக்கு தெரியுதே இல்ல மாறணும். අපේ අය ගිහිල්ලා මොනවද කරන්නේ? මගේ ජීවිතේ වෙනස් වුණා, මගේ ජීවිතේ වෙනස් වුණා, මගේ ජීවිතේ වෙනස් වුණා. ඌට පේන්නේම නැහැ මගේ ජීවිතේ වෙනස් වෙලා කියලා. கேட்டா சாட்சி சொல்றேன். ඇහුවනම් කියනවා විලා ඒක තමයි සාක්ෂි කියන විදිහ. Many Christians would like to go and tell everybody my life is changed. I am a changed person. முன்பு எனக்கு இல்லாத சமாதானம் இப்பொழுது எனக்கு இருக்கிறது. මට ඉස්සරලා නැති සමාදානයක් දැන් තිබෙනවා. People go out and tell others, I have the peace that surpasses all understanding, which I never had before. Now I come home and see. வீட்டுக்கு வந்து பாரு இவன் விட்டு சமாதானம். ගෙදර ඇවිල්ලා බලන්න ඕන මේකාගේ සමාදානය. பொண்டாட்டி கிட்ட தேத்தனி கேட்கிற விதத்துல தெரியும் இவனுக்கு சமாதானம் இருக்கா இல்லாட்டி பேய் இருக்கா. ඒ කියන්නේ භාර්යාවකින් අහන්න ඕන ඇවිල්ලා කොහොමද මේකාගේ සමාදානය කියලා. එතකොට දැනගන්න පුළුවන් සමාදානයේද යකෙක්ද ඉන්නේ කියලා. கேட்டா சொல்றது நான் சாட்சி சொன்ன போனேன். ඇහුවනම් කියනවා මම සාක්ෂි කියන්න ගියා. They are trying to be a witness. Hey, don't make your faith cheap. உங்களுடைய விசுவாசத்தை சும்மா சீப் ஆக்கிராதீங்க. ඔබේ ඇදහිල්ල ඒ එක පහත් දෙයක් බවට පත් කරන්න එපා. அந்த விசுவாசத்தின் ரகசியத்தை சுத்த மனசாட்சியிலே காத்துக்கொள்ள வேண்டும். ඒ ඇදහිල්ල පිරිසුදු භාවයෙන් රැකගත යුතුයි. The secret ඇදහිල්ලේ අභිරහස. The faith which is a mystery should be protected with a clean conscience. விளங்குதா உங்களுக்கு? වැටහෙනවද ඔබලට? ஒரு 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 உதாரணத்தை சொல்றேன்னா එක උදාහරණයක් මම කියන්නම්. ஒரு கொஞ்ச நாள் ஒருத்தர் ஒரு சிலர் தடுமாறிக்கிட்டு இருக்காங்க நீங்க யாரு அப்படின்ட்டு. තලාතුවේ කතාවක් මම කියන්නේ කඩේ. ඔයා කියන්නේ මම කියන එක විතරක් කියන්නේ. ටික දවසක් මේ කට්ටියක් ඇවිල්ලා ඔයා කවුද කියලා මේ දැනගන්න මේ දඟලගෙන ඉන්නවා. எங்களுடைய பசங்க இவங்கெல்லாம் யாரு? දැන් අපේ ළමයි කවුද මේ අය කවුද කියලා මේ මිනිසුන්ට හරි කුතුහලයක්. அப்ப நானும் சொல்லவே இல்லை. ඉතින් මමත් අන්තිම වෙනකල් කියවුවේ නැහැ. I never told those people who we were. They were asking, who are those white fellows? Who are those boys here? They are working. And I asked them, what have you noticed? நீங்க என்ன கவனிக்கிறீங்கன்னு கேட்டேன். ඉතින් මම ඇහුවා ඒ අයගෙන් මොනවද ඔබට දකින්න පුළුවන් කියලා. அப்ப நல்ல நல்ல சில விஷயங்களை சொல்றாங்க. ඉතින් ඒ අය හොඳ හොඳ ප්‍රතිචාර දක්වනවා. அப்ப என்னல என்ன காண்றீங்கன்னு கேட்டேன். දැන් මේ මගෙන් මොනවද ඔකට දකින්න කියලා ඇහුවාම நல்ல நல்ல விஷயம்லாம் சொல்றான். කියන හොඳ හොඳ දේවල් එකට කියනවා. எனக்கு தோணுச்சு இதெல்லாம் போயிட்டு மேர்சி கிட்ட சொல்லேன் அப்படின்ட்டு. நம்ம வகையில் மேர்சிட்ட கேட்பான் கீழே கியாண்ட ஹித்துன அருண்ட்ட. வழங்குதா ரோட்டில் இருக்கிறவன் தொடர்ந்து என்னை பார்த்து கேட்குறான் நீங்கள் ரொம்ப வித்தியாசம் அவன் சொல்கிறான் எனக்கு. ඉගෙන පාර දකින්නයි කියන ඔබ හරි වෙනස් කියලා. ඒක தனக்கு ஒரு இடத்துல. அப்போ நீங்கள் என்ன? ඔබ ඇත්තට ඔබ කවුද? அப்போ நான் கேட்டேன் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு. එතකොට මම ඇහුවා ඉතින් ඔබලා මොනවද හිතන්නේ මා ගැන? முடியலையே அப்படிங்க. අයියෝ බෑනේ කියන්න. அப்போ நான் கேட்டேன் ஏன் முடியலை? ඇයි බැරි ඔයාට? So I asked them, what do you think? They said, it's very difficult for us to understand who you are and who those people are. And I said, what do you think? நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? ඉතින් ඔබ මොනවද හිතන්නේ මේ ගැන? நினைக்கவும் முடியாம இருக்குது. අයියෝ අපිට හිතා ගන්න බැරුව ඉන්නේ අනේ. ஒருத்தர் சொன்னாரு එකනේ කිව්වා நல்லா நோட் பண்ண இவங்க யாரும் சிகரெட் குடிக்கிறாங்க இல்ல. එක දෙයක් හොඳට හොයලා බැලුවා කිසිම කෙනෙක් සිගරට් එකක් බොන්නේ නැහැ. இவங்க யாரும் சண்டை பிடிக்கிறாங்க இல்ல. நம்ம இங்கே தானே உள்ளுக்கு தானே சண்டை பிடிக்கலாம். அவன் கண்டல்ல. කිසිම කෙනෙක් මේ රණ්ඩු වෙන්නේ නැහැ. අපි මේ ඇතුළේනේ රණ්ඩු වෙන්නේ. Those fellows said, I noticed that these boys, these young people are not smoking like everybody else, and they're not fighting. And they even said, those two white boys, they are just like the others. அந்த ரெண்டு வெள்ளக்கார பசங்க வராங்களே அவங்களும் மற்றவங்க மாதிரி தான் இருக்கிறாங்க. අර සුදු කොල්ලෝ දෙන්නේ සුදු දෙන්නේ කියනවානේ. ඒ කොල්ලෝ දෙන්නත් හරියට අපි අනිත් ළමයි වගේ තමයි හැසිරෙන්නේ. ஜோக் என்ன தெரியுமா? හැබැයි විහිළුව මොකක්ද දන්නවද? நான் கடைசி வரைக்கும் இன்னும் சொல்லல நாங்க யாருன்னு. මම අන්තිම වෙනකල් ඒ කට්ටියට කිව්වේ නැහැ තාම කවුද කියලා අපි. I haven't told them who we are. Now they are guessing. They are guessing and they are guessing and they are guessing. Now that's the beauty of faith. அவங்களுக்கு இன்னும் நான் சொல்லல 3 மாசம் இருக்குமா? 3 மாசமா அவங்களுக்கு இன்னும் நான் சொல்லல நாங்க யாருன்னு. දැන් මාස 3ක් වෙනවා ඔවුන්ට කිව්වේ නැහැ අපි කවුද කියලා. ඔවුමුත් හොයනවා කවුද මේ කියලා. என்னைக்காவது நான் சொல்லுவேன். කවදා හරි මම කියනවා
நாங்க யாருன்னு. අපි කවුද කියලා. அப்பதான் அவனுக்கு படும், ஓ கிறிஸ்தவர்கள் இப்படியான். එතකොට තමා ඔවුන්ට පදින්නේ කිතුණු කියලා කියන්නේ මෙහෙම අයද කියලා. ஒரு நாள் நீர்கொழும்புக்கு போய்கிட்டு இருக்கோம். එක දවසක් කොළඹලා පිටත් යමින් සිටියා. நான் வேனை ஓட்டிக்கிட்டு போனேன். கேவலமா ஓட்டிக்கிட்டு போயிட்டு போலீஸ்காரங்கிட்ட மாட்டிக்கிட்டேன். මේ ඕන නැති විදිහට එලවගෙන ධාවනය කරගෙන ගිහිලා මාට්ටුනා පොලිස්කාරයන්. One day when we were going to Negombo, I was driving like a mad driver. All the time I drive like that. Anyway, that day I got caught to the cops. அப்போ இறங்கி போலீஸ்காரங்கிட்ட போயிட்டு நான் சொன்னேன், ஒன்றும் கேட்குறதுக்கு இல்லை, எனக்கு தான் தெரியுமே நான் என்ன செஞ்சேன்னு, லைசனை கொடுத்து எழுதுடா அப்படின்ட்டு. ඉතින් පොලිස්කාරයා නැවතුව ගමන් ගිහිල්ලා මේ මොනවත් ඇහුවෙන්නේ නැහැ. ගිය ගමන් ලයිසන් එක අරන් දුන්නා මේ ලියන්න කියලා. So I gave the license and I said, give me a ticket. So he said, nobody does this. Everybody wants to defend their action. Who are you? அப்போ அந்த ஆள் போலீஸ்காரன் என்கிட்ட சொல்கிறாரு, நாங்கள் பிடிக்கிற எவனுமே நாங்கள் தப்பு செஞ்சோன்னு ஒத்துக்கிற மாட்டான், நீயா வந்து இந்த லைசனை கொடுக்குறியே, நீ யாருன்னு கேட்டான். ඉතින් ඒ පොලිස්කාරයා කිව්වා පුදුමයිනේ මෙහෙම කවදාකවත් අහලා නැහැ. කියන්නේ අහුවෙන එක බලන්නේ කරපු වැරද්දෙන් පැන ගන්න. දැන් ඔයාම ඇවිල්ලා කියනවා මට ටිකට් එකක් ලියන්න කියලා. කවුද ඔයා කියලා අහනවා. பின்னாலே இவர் வராரு, துஷார பாஸ். මම පිටිපස්සෙන් එනවා. இவர் வரும்போது நான் சொன்னேன், நாங்கள் யாருன்னு சொல்லிடாது, ஏன்னா எனக்கு தெரியும் இது வந்தோடனே சொல்லும், நாங்கள் ஃபாதர்மார். நீ அப்படித்தான் சொல்லுவேன், சொல்ல மாட்டியா? சரி சொல்லு, நீ சொல்லுவேன்னு நினைச்சேன். ඒ කියන්නේ නික சொல்லுங்க. තුෂාර එනවා වෑන් එකෙන් බහැලා. මම ටක් ගාලා තුෂාරට කිව්වා අපි කවුද කියලා කියන්න එපා. මොකද දැන් පොලිස්කාරයා අහනවා කවුද කියලා. කියන්න එපා කියලා මම හිතුවා මේ හදේ කියලා දායි අපි පාස්ටර්ලා කියලා. පිටිපස්සෙන් පාස්ටර් මුණසිංහ එනවා. මිනිහට කිව්වා කියන්න එපා. பின்னால பாஸ்டர் முனசிங்க வராரு. நான் சொன்னேன் நாங்கள் யாருன்னு சொல்லாதேன்ட்டு. So I told Pastor Tushar and Pastor Munasinga, don't tell who we are. You know what happened? That cop got confused and he doesn't want to write the ticket. And the policecarer holmangahi, දැන් ඒ පොලිස්කාරයාට උත්තර දකුණ මාරු වෙලා அவர் இப்ப எழுதுறாரு இல்ல. දැන් එයා ලියන්නේ නැහැ. තුෂ්ණිම් බුදු වෙලා බලන් ඉන්නවා. அவர் கேக்குறாரு நீங்க யாருன்னு. දැන් එයා අහනවා ඇවිල්ලා ඔයා කවුද? நான் சொன்னேன் நாங்க தப்பு செஞ்ச டிரைவர். එතකොට දෙවගැත්තුමා කිව්වා මම වැරදි කරපු එක රියදුරේ. தண்டனைய குடு. අනේ මට දඬුවම ලබා I told him I am a driver who committed an offense. Give me the ticket. He is completely Holmanusiastic. You remember? அப்புறம் நான் சொன்னேன் நான் யாருன்னு உனக்கு சொல்றேன். එතකොට මම කිව්වා මම කවුද කියලා ඔයාලට කියන්න. முதல்ல டிக்கெட் எழுது. ඉස්සරලාම මට මේ දඩකොලේ ලියන්න. அப்புறம் சொல்றேன். ඊට පස්සේ මම කියන්න. So I told him first write the ticket and then after that I'll tell you. Then he wrote the ticket. அவர் டிக்கெட்டை எழுதினார். அதுக்கு பிறகு நான் சொன்னேன். ඊට පස්සේ යා දඩකොලේ ලිව්වා. දඩකොලේ ලිව්වට පස්සේ කිව්වා சொல்றதுக்கு வெக்கம். කියන්න ලැජ්ජයි. நாங்க எல்லாம் பாஸ்டர்மார். අපි ඔක්කොමලා මේ පූජකවරු පාස්ටර්ලා. மற்றவனுக்கு தப்பு செய்யாதன்னு சொல்ற நாங்களே தப்பு பண்ணிட்டோம். நீ நாங்க யாருன்னு கேக்குறியே. අනිත් කට්ටියට වැරදි කරන්න එපා කියන අපිම වැරදි කරනවා. ඔබ අහනවනේ අපි කවුද කියලා. After he gave the ticket, I told him who we are. I told him, it's a shame that we are pastors. We are teaching others to behave and look how I drove. You know what happened? Those two cops gave us a lot of respect. No? அந்த ரெண்டு போலீஸ்காரங்களும் எங்களுக்கு ரொம்ப கௌரவம் கொடுத்து ஃபோட்டோ எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டாங்க தானே. ஃபோட்டோ எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு டெலிஃபோன் நம்பர் எல்லாம் வாங்கிட்டு அவங்களுக்கு ஆவி ஆத்மா சர்ற இடம் மாதிரி போயிடுச்சு. ඉතින් දැන් ඒ පොලිස්කාරන්ට කතාව කිව්වට පස්සේ ඒ කට්ටිය මොනවද කරාවේ? ෆොටෝ අරගෙන ටෙලිෆෝන් නම්බර් අරගෙන ඒ කට්ටියට ආත්මයේ ශරීරයේ මාරු ප්‍රාණය මාරු වෙලා හිතා ගන්න බැරුව ඒ කට්ටිය එතන එම ස්ථානේ හිටියා. சரி இந்த கதையை ஏன் சொல்லுகிறேன்? දැන් මේ කතාව ඇයි කියන්නේ? Why am I saying this? Listen. This is the important story, okay? இதனுடைய முக்கியத்துவத்தை சொல்லுகிறேன். මේකේ වැදගත්කම කියන්න. இறங்கி போன உடனேயே நான் அவர்களுக்கு நான் ஒரு கிறிஸ்தவன், நான் ஒரு பாஸ்டர் என்று சொன்னால், වාහනේ බැහැලා ගිය ගමන් මම එක ක්‍රිස්තියානිකාරයෙක් මම කිතුණු පූජකයෙක් කියලා කිව්වනම් நீ எல்லாம் ஒரு பாஸ்டர் பார் ஓட்டிக்கிட்டு வந்த மாதிரி என்று அந்த ஊழியக்காரத்தனத்துக்கும் என்னுடைய கிறிஸ்தவத்துக்கும் அவமானம் வந்திருக்கும். එහෙම එතකොට ඇතුලෙන් ඒ පුද්ගලයා කියන්න පුළුවන් උඹත් එක්ක පූජකෙක් උඹත් එක්ක ක්‍රිස්තියානිකාරයෙක් කියන්නා වූ අවමානය පැමිණෙන්න පුළුවන්. If I was stopped and if immediately I went and told him that I am a Christian and I am a pastor, he would have completely dishonored my faith and my profession. But by not revealing my identity, by the time it was revealed, it brought honor to that faith. ஆனால் முதலில் நான் அதை சொல்லாமல், නමුත් ඉස්සෙල්ලා මම ඒ දේ කියන්නේ නැතුව அவருடைய பலவந்தத்தின்படி நான் என்னுடைய விசுவாசத்தை காட்ட போனபடினால்,
ඔහුගේ බල කිරීම මත මගේ ඇදහිල්ල මම පෙන්눔 කරන්න ගිය නිසා அந்த விசுவாசத்தை குறித்தும் எங்களுடைய ஊழியத்தை குறித்தும் ஒரு மதிப்பு அவரிடத்தில் உருவாகியது. ඒ ඇදහිල්ල පිළිබඳවත් අපේ සේවය පිළිබඳවත් එක වටිනාකමක් ඔවුන් තුළ ඇති වෙනවා. அன்பானவர்களே, பிறர் உங்களிடத்தில் வந்து கேட்க வேண்டும், ஏன் நீங்கள் வித்தியாசமாய் இருக்கிறீர்கள் என்று. ප්‍රේමාන්තයනි පිටස්තර අය ඇවිල්ලා අහන්න අවශ්‍යයි ඔබගෙන් ඇයි ඔබ වෙනස් පුද්ගලයෙක් වශයෙන් සිටින්නේ කියලා. Outsiders should come and ask you, why are you different? And the more you conceal, the more curiosity those people entertain. நீங்கள் அதை மறைக்க மறைக்க அவர்களுக்குள்ளே அந்த ஆர்வம் அதிகமாகும். ඔබ ඒ දේ ඇතුලේ සංගවන්න ඒකේ දැනගැනීම ආශාව ඔවුන්ට අධික වෙනවා. அதுதான் சாட்சி. එය තමයි සාක්ෂි කියලා කියන්නේ. That is called witnessing. And by the time you divulge your faith is seen by them as a valuable, precious element. நீங்கள் கடைசியில் உங்கள் விசுவாசத்தை அவர்களுக்கு பிரகடனப்படுத்தும் பொழுது ඔබ අවසානයේ ඔබේ ඇදහිල්ල ඔවුන්ට ප්‍රකාශ කරන අවස්ථාවේදී அதனுடைய முக்கியத்துவம் தெரிய ஆரம்பிக்கும். එහි වටිනාකම ඔවුන්ට වැටහෙන්න යනවා. இயேசுவானவரிடத்திலிருந்து வந்து கேட்கிறார்கள், යේසුස් වහන්සේගෙන් ඇවිත් අහනවා எந்த அதிகாரத்தில் இதை செய்கிறாய்? මොන ආධිපත්‍යෙන්ද මේ දේ කරන්න කියලා. பாஞ்சிக்கிட்டு சொல்லல, நான் தான் தேவனுடைய குமாரன். පැනගෙන කිව්වේ නෑ මම තමයි දේව පුත්‍රයා කියලා. When Jesus was confronted by authorities, hey, by what right are you doing this? Jesus didn't say, well, do you know who I am? I'm the Son of God. No. He said, I won't tell you. நான் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னார். නෑ මම කියන්නේ නෑ කියලා කිව්වා. நம்ம ஆக்கள் அப்படி இல்லை. மரக்கறி விற்கிறவனுக்கு, மீன் விற்கிறவனுக்கு, போலீஸ்காரனுக்கு, அரசியல்வாதிக்கு எல்லாத்துக்கும் போயிட்டு நான் கிறிஸ்தவன், நான் பாஸ்டர், நான் ஊழியக்காரன் அப்படின்னு சொல்லியே අවමානමයි පෝ. හැබැයි අපේ අය එහෙම නෙමෙයි. අපේ අය මොනවද කරන්නේ? දේශපාලඥයා ගාවට, පොල් විකුණ එක්කනට, එළවලු කාර්යයා ගාවට, මාළු කාර්යයා ගාවට පාරින් හිඟන්නට හැම එක්කනටම තමන් කවුද කියලා විනාශ වෙලා යනවා. And many Christians, they just want to exhibit their faith like stuff that is sold at the pavement. இப்ப விளங்குதா உங்களுக்கு? දැන් ඔයාලට වැටහෙනවද? சாட்சியாய் வாழ வேண்டாம் என்று நான் சொல்லவில்லை, சரியா? සාක්ෂි ප්‍රකාශ කරන්න නැතුව ජීවත් වෙන්න එපා කියලා මං කිව්වේ නෑ. සාක්ෂිකාරයෝ හැටියට ජීවත් වෙන්න එපා කියලා නෙමෙයි මං කියන්නේ. කවුරු හරි ඇහුවා නම් ඔයා ක්‍රිස්තියානිද කියලා නෑ කියලා කියන්න කියලා නෙමෙයි මං කියන්නේ. நீ கிறிஸ்தவனா என்று கேட்டால் இல்லை என்று சொல்ல என்று நான் சொல்லவில்லை. ஆனால் உன் விசுவாசம் ஒரு ரகசியம். அதை பேணி பாதுகாத்து தேவைப்படும் போது மாத்திரம் வெளியிட வேண்டும். නමු ඔබේ ක්‍රිස්තියානිකාම කාරකම කියන ඇදහිල්ලක්. ඒ ඇදහිල්ල ඔබ සුරක්ෂිත කොට තබාගෙන එය ගවේෂණය කරන අයට තමයි ප්‍රකාශ කරන්න අවශ්‍ය වටිනාකම. Your faith is a mystery. So don't exhibit something mysterious. And finally I'm telling you, faith is a mystery. So even you who profess faith will not understand the entirety of faith. விசுவாசிகளான உங்களுக்கே விசுவாசத்தின் பூரணம் புரியாது. ඇදහිලිවන්තයන් වන අපිටම නැත්තම් ඔබලාටම ඇදහිල්ලත්වයේ සම්පූර්ණත්වය පරිපූර්ණත්වය වැටහෙන්නේ නැහැ. உங்களுக்கு விசுவாசம் என்பது எந்த அளவுக்கு புரிகிறதோ அந்த அளவு போதும். ඔබට කෙතරම් දුරට ඇදහිල්ල ගැන වැටහෙනවද ඒ තරම් දුරට ඇති. அதை பேணி பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள். එය රැක බලා ගත යුතුයි. விசுவாசம் என்பது ரகசியம். ඇදහිල්ල කියලා කියන්නේ ඒක අභිරහසක්. How much of faith you know, retain that and protect it and maintain it preciously, because that's more than enough. எழுந்திருந்து ஜெபம் பண்ணி முடிப்போம். අපි නැගී සිට යාඥා කොට හමාර කරමු. அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் 4வது விஷயத்துல இருந்து வரப்போறேன். ලබන ඉරු දින 4 වෙනි කොටසේ ඉඳලා මම පටන් ගන්න යනවා. Next Sunday I'm going to take you from point number 4. ஜெபம் பண்ணி முடிப்போமா? අපි යාඥා කරලා හමාර කරමුද?